Namarama Kolisa Radio Kledu Ekera Manden Duga Masakoroye Kati sigi Manden Blumba Dala Donda Kele Boda Keme Kobe Kolosi. Ici Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, ebe bi juguko, ete bi ijugunye. Ni cɛbakɔrɔ muso camantigi bɛ naani kan kɛra ko cici inungala kɛra n buramuso ta ye pipi i disi kɛra i ba ta ye yuyu i bara kɛra ne yɛrɛ ta ye n balimamusow a y'aw kɔlɔsi a la jahiliya daminɛtɔ dɔ a fɛ n'o tɛ duden bɛɛ filen kelen kɔnɔ kisɛ ye. Musoya tɛ yɛrɛ yira ye, cɛɲa tɛ, yɛrɛ bunanji tɛ, yɛrɛmabila tɛ. N'o tɛ, sa kɛnɛ cɛ ka ɲi, a bɛ yelenku, a taama sen ka ɲi, a b'a yɛrɛ ye. Nka, jigijigikɔrɔ bɛ tɛmɛ o la n teri, k'a senfa basamuso nɔfɛ. Ko bɛɛ tɔgɔ b'i kɔ, ko yɛrɛ dɔn ka bon, ko danbe de ka jan. Wa an ka soju siga kɛnbaw la. Diɲɛlatigɛ ye ɲɔgɔn lebu ye balimaw. N'u ko k'i ka ɲi i lebura, n'u yɛrɛ ko k'i man ɲi o ye lebu sigiyɔrɔmale ye. Wa n'i ye bokɛla ye bolokɔni tereke la, kana ɲininkali kɛ a bolo donna bo la, n'o tɛ bokɛ ma se tiɲɛdala o. Papa, Mama, Papa, Mama, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Karinana. Tonton Lamine naka jama wala yo voix de cœur avec kaba wala avec sisi mutuma wala avec sisi cɛman fana wala. Papa, Mama, Tonton, Tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Karinana, avec la melingala panawole. Kamiria kekele, kanyon so akilila, kadugo la tugara nyinabo. Akritigila
kaba sise muso Lenko n'a fɔra ko Yahudiya ye mun ye de? Yahudiya an b'a mɛn dɔrɔn Yahudiya tubabu de don wa? Tubabu tɛ fɛnw de don, juifu de don. Juifu de ye Yahudiya ye. Ala ka danga b'u kan. Nka Ala ye ko bɛɛ nɔgɔya u ye. A ye duniya fin yɛrɛ de d'u ma. Mais u ye Ala fitiri waleya. O de ye Yahudiya ye. Ani nansaraya. Nazareth. Nazara ye Nazareth. Je dis Nazareth, o Nazara ye. Tubabu de tɛ wele ko Nazara. Nazareth comme u bɛ diinɛ min na o ye chrétien diinɛ ye. Donc o fila de ko fɔlɔ nansara ale ni Yahudiya. Ko silamɛw ma n'u janto nansaraw tɛ fɔrɔ la fewu f'i ka k'u ɲɔgɔn ye. O dun b'a sira kan. B'a sira kan dɛ. Parce que caman k'a la. Siga kan ko i tɛ mun? O tɛ fara an na fewu f'i ka kɛ u ɲɔgɔn ye. U tɛ fara an na fewu? Awɔ. To fara silamɛw na fewu f'i ka k'u ɲɔgɔn ye. D'accord. Ok. Ayiwa donc ka don u ka diinɛ la sa kɛ. Parce que u ka taabolo d'u ka fɛnw ma an kɔrɔ o. On bɛ to ka ekɔli la an y'u ka fɛnw bɛɛ ta. Bon an yɛrɛ ta ye minnu ye an y'u caman bila. Bon yala ni silamɛ ko fɔra sisan u bɛna a da ko islamisi t'o fɔ wa? Bon i bɛ yɔrɔw bɛɛ lajɛ i y'a faamuya? I tɛ tubabu su ye. Tubabu sali filɛ k'a funu i t'a ye a bala i b'a ye kɛsu de kɔnɔ. Hali gɛrɛgɛyɔrɔ la. Ayi i b'a ye kɛsu de kɔnɔ parce que i bɛ mɔgɔ min ye ka caya o y'a farafinw ni anw farafinw de ka caya o i b'olu de susu ye n'o tɛ olu yɛrɛ fɛ yen nɔ u kɛlen bɛ k'u yɛrɛ bonya kosɛbɛ. Bon an de ka ko ka fɛgɛw bolo. Voilà. A bɛ faamu. Ala ka hakili ɲuman d'an ma. Halisa wa lamini. Hakili ko tɛ. Don o don nin bɛ fɔ o. Mais hakili ko de tɛ diɲɛlatigɛ ko ye. Diɲɛ don o don nin bɛ fɔ. Nin fɔra a ka ca ni san 100 halisa o ko kelen bɛ sen na. Hali sini an bɛ taa nansara ko kɛ. An ka namu tɛ kelen o. An ka culture tɛ kelen ye. I y'a faamuya? Ne kɔni e ci kilo kɔrɔ sisan i bɛ taa n wele polisi la. O tɛ k'u fɛ yan. Awɔ. N'i y'o k'i fɛ yan an fɛ yan i bɛ fɔ cogo di? Ayi bɔn polisi tun tɛ yen bulon de tun bɛ yen fɔlɔ a bɛɛ t'ale kelen ye de. N'i ye ne ci kilo kɔrɔ sisan n bɛ taa n'i kan ka ɲagin yɔrɔ min na. Ka taa n'i fa e b'o faamuya cogo di? A y'a fa wele polisi la. Ne bi tɛ. An ka fɛnw tɛ kelen ye o. Kelen tɛ. An ka namu tɛ kelen ye an ka foyi tɛ kelen ye olu fɛ yen i b'i jɔ mɔgɔ ɲɛna k'a filɛ. Regarde-moi dans les yeux. Mais yan nɔ i tɛ se k'i ɲɛ i fa ɲɛna. Ayi a tɛ k'i la. An ka fɛnw tɛ kelen dɛ. O faamuna Michel ko an tun bɛ fɛ ka Yahudiya mun n'a to an donna n'a kuma ye dɔgɔtɔrɔ de tun bɛ ka ɲininkali kɛ. Dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ sirilen bɛ bi dɔgɔtɔrɔ an bɛ tɛmɛ dɔgɔtɔrɔ kan fɔlɔ an ka mɔgɔ belebeleba dɔ Michel ko cɛkɔrɔba y'an kanu. Cɛkɔrɔba y'an kanu cɛkɔrɔba dɔgɔkɛ ye an kanu nka i b'a dɔgɔkɛ de dɔn n'o tɛ an delila ka an ye su caman kɛ yan an bɛ Amadu fo kosɛbɛ Keyita a bɛ Kɛnzanbugu yan Yusuf Keyita Yusuf Keyita o kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen de sigilen filɛ awɔ ba kɔfɛ Falajɛ Tumuni Fakɔrɔba Tumuni Fakɔrɔba y'a sugu ba tɔgɔ de b'a wele ko Tumuni o tɛ wa Amadu Keyita b'an fɛ yan maninka tiɲɛ yɛrɛ la ko a nana bɔ an ye k'a diyara an ye a bɛnna an ma kosɛbɛ an ka foli b'a ye maakɔrɔ belebeleba a ba sigilen a ni ce kanu na a kanu b'a yɔrɔ a fana a bolo mɛnna an ka jamana in caman na a bɛ fɛn caman dɔn a bɔra ko caman kalama a bɛ fɔ min ma ko Surugule Sale Duga ɲɛna o ye Amadu Keyita ye a b'an fɛ yan k'an ka foli bɛ Keyitalakaw bɛɛ mais maninkaw de don mais ne tɛna se ka fɛn caman de fɔ Keyitalakaw ma o de ye ne ka n'o tɛ ne tun b'a fɛ ka dɔɔnin fɔ ale ma mais a kɛra baara ye a tɛ se ka fɔ tɛnɛ yɛrɛ tilenna i ni ce ayiwa foli b'i bolo Lamini foli bi yan Amadu nan'i lajɛ dɛ i dun parilen bɛ o dun ye fisayar'i ma dɛ awɔ
Amadu ko fa kana nya dega nga turu munu flen ni tenen ni sanu nunu ni sanu ni jara sa de da be ntu me demba jala siri oh ayo kana wi dum so jil nanta toy an ko na ba ku kan so ado ku di an bala ka budi choma ayo bas mbal mom so de tumbe ula bena abo ula bena ula bena de mbal mom so de tumbe demba jala siri la ide una bena nya deme oh ayo bas de na mi no bora no madame Tomota ko ka fudi fi manfi mafi siribe manfi ko ni nana dro ko ko nala so ma kay kirdan ko yime ko nala so ma ki ka kirdan to kirdan min tun nana folo abana kala pake birbire ba bla kana dima donc don't tum ayo ko manfi kanti no bora sa même madame Tale Awa Silafu kanga foli bay ale ne Awa Jara mais madame Tambura Tatu Tangara fo no ene re dokomso yi manjina kasi jara ko abe français ane Adama Dabu o fene be français manjina dokonu ko même malado Sisuku fo ani sokona Sisuku d'autres eretlina inti ayo foli bi bolo mais la me ba o be fo et puis la me ba o be fo gaiti gata erge fo folo ni ñi gaté bi de ala gaté rek Lamine wallahi ay sabara muntiga beni sema neke tuna ka fini ese nga tayer ke fin a to ya ali jallo abi sika darling kutil la ba ko jikron golfla ali ko soro de a kono wallahi ko ni e fini ndondro Lamine bi do fo ma ali ko soro wa benima akan tani wa Lamine takana ana banfla ma do to Lamine ni do abi bi pa fini na banfla ja do to be parita na la tala blouson de tachite anti docteur so Lamine ni sugo li ni do ite ni do I muso fene ibi ni do ne kasora ki nyesi muso ma kasora ka fasi o mana obi sora ka fosa ka fasi boy kere kede do wa u le ka fasi boy kere ga gata ibi fasi boy kere ga gata mbe mburana ka ufo mbel sera le to jamnatu kamara namba fama mami abi sebenin goro ni kajatu sirbe sanje kamara ani bafli kamara ayo basite docteur amé dumando fitin na me ambi soroga temeni donc waru to yakan soni na no foli ko dunti wele dunna ko dunti wele dunna dunti wele dunna gudunti wele dunna aduna gudunti wele dunna ate wele dunna gudunti wele dunna aduna temunde keramfa dunti wele dunna dunti wele dunna dunti wele dunna hey dunti wele dunna fulonde tumbeya wari chammo kumbe muloya fulonde tumbeya sanu chammo kumbe muloya fulonde tumbeya ne musu chammo aywa docteur nam nega juriye mugan kile funi futan kile bataki we 76 43 70 45 nous mun ba feka na me fana internet kan www.info-mali.com ou www.tontolamine.com we internet ni ba feka anasoro aywa basite tene aha ko gacha abe famu donc Lamine tenefle kamni nye domini fɛn fo ngo jaba n'a bɛna ni kɔnɔfuni ye maa ka tɛnɛ ma sɔn ka jaba dun tɛnɛ o jaba in ko tɛ ko ye ne kan bi jaba kɛnɛ de ma n'o tɛ mun bi sogo la o ko tɛ o
tɛnɛ jaba bɛɛ tɔmɔ k'a da kɛrɛfɛ ka sɔrɔ k'a ka sogo dun. En fait ni jaba yɔrɔ n'i y'a sauté ka ban est-ce que a bɛ mɔgɔ kɛlɛ tuguni dɔgɔtɔrɔ? A kɛnɛ de ko tɛ wa? A kɛnɛ de ko don. Mais n'i y'a sauté n'a sautera ou bien n'a bɛ na ka ban problème foyi tɛ. O tɛ baasi. N'Ala sɔnna dɔgɔtɔrɔ an bɛ frigidité kuma de kan. Frigidité anorganique. Frigidité anorganique ye mun de ye? Nin ye fɛn fila ye minnu tɛ kelen ye. Frigidité bɛ yen, anorgasme bɛ yen. Nka mɔgɔw ka faamuyali baliya fɛ u y'u bɛɛ kɛ fɛn fasugu kelenw ye. N'a fɔra mɔgɔ ma ko frigidité b'i la, musolakaw yɛrɛ bɛ tile k'a fɔ ne kɔni frigidité bɛ na frigidité bɛ na, k'a sɔrɔ a dɔw yɛrɛ t'a kɔrɔ dɔn. O frigidité yɛrɛ kɔrɔ ye mun ye? Maa mun ni nɛgɛ t'i minɛ wa i t'i ni lasaya sɔrɔ furubato la. Nka wagati bɛ yen fɛn dɔw kama bɛɛ bɛ se ka kɛ frigide ye o. Misali la bi n den man kɛnɛ mun nɛgɛ bɛ se ka don i la? Est-ce que furubato nɛgɛ bɛ se ka don i la? Hali ni ye furubato kɛ est-ce que i bɛ ni lasaya sɔrɔ? Donc o de y'a to don kelen na kungo dɔ kama mɔgɔ bɛ se ka kɛ frigide ye nka frigidité o tɛ fɔ a tɛ fɔ o ma ko frigidité o. A bɛ n'a fɔ cɛ mun don dɔ la fana i t'i cogo la a tɛ fɔ o ma ko impuissance. Mɔgɔ min bɛ ten n'o kuda ye e kɔni nɛgɛ t'i sɔrɔ wa i t'i ni lasaya sɔrɔ a bɛ fɔ o de ma ko frigidité. Nka anorgasme kelen tɛ. Anorgasme ye mɔgɔ mun o t'i ni lasaya sɔrɔ nka nɛgɛ b'a la dɛ a t'i ni lasaya sɔrɔ. Donc mɔgɔ bɛ se ka kɛ anorgasme b'i la nka i tɛ frigide ye parce que frigide bɛ fɛn fila de ko fɔ n'o ye nɛgɛ ani ni lasaya alors que anorgasme bɛ ni lasaya dɔrɔn de ko fɔ. I bɛ taa sɔrɔ nɛgɛ b'a a tigi la mais a tɛ ni lasaya sɔrɔ. Voilà. Dɔgɔtɔrɔ i ka bamanankan ka di n ka segin a kan parce que hakili la ma faamu kosɛbɛ. I ko frigidité nege t'a sɔrɔ a tɛ ni lasaya sɔrɔ. O y'o ye sa wa? Anorgasme nege b'a sɔrɔ nka a tɛ ni lasaya sɔrɔ. O tɛ wa? Mais est-ce que frigide dɔw t'a fɔ ko ayiwa ne bɛ nege sɔrɔ mais n ti ni lasaya sɔrɔ? O tɛ frigide ye. Frigide bɛ fɛn fila de ko fɔ. I bɛ damu mun sɔrɔ ani nɛgɛ. N'olu fila bɛɛ de tilala i la a bɛ f'i ma ko frigidité b'i la. Tant que o fila ma tila i la kelen dɔrɔn t'i kɛ frigide ye. Sisan comme an bɛ a kan ka taa o ɲininkaliw bɛna caya sun na kosɛbɛ kosɛbɛ. I y'o ɲɛfɔ an ɲɛna fɛn min don frigidité ye fɛn min ye anorgasmique ye fɛn min ye. Frigidité n tɛ nege sɔrɔ n ti damu sɔrɔ. Anorgasmique n bɛ nege sɔrɔ nege bɛ donna n furucɛ nege bɛ donna mais furubato kɔnɔna la n ti damu sɔrɔ. hali a mana kɛ cogo o cogo ne ti damu de sɔrɔ. O de ye anorgasme ye. Nka terme wɛrɛ bɛ yen o ye dɔgɔtɔrɔkan ye an b'a fɔ o ma ko anaphrodisi. O ye maa mun ti nɛgɛ yɛrɛ sɔrɔ. O de ni frigidité in bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn na sa kɛ. O tɛ taa ɲɔgɔn na. O tigilamaa ti nɛgɛ de sɔrɔ. Nka a bɛ ni lasaya sɔrɔ. A bɛ se ka kɛ a bɛ ni lasaya sɔrɔ k'a sɔrɔ a ti nɛgɛ t'a la. Voilà. Donc a bɛ n'a fɔ frigidité n'i y'a tila yɔrɔ fila ye. Donc o y'a fan kelen ye. O ye frigidité fan kelen ye. Anorgasme ye frigidité fan dɔ ye. Ayiwa dɔgɔtɔrɔ. Nin bɛ musolaka sugu jumɛnw de sɔrɔ? A bɛ se ka 100 sara o 100 sara mɔgɔ 15 ka taa bila 70 la. O cayara sa dɛ. A bɛ caya. I bɛna faamuya kun min a cayara parce que n'an donna a sababu la i bɛna faamuya. A sababu dun ye mun ye? A sababu n'i ye jateminɛ kɛ frigidité yɛrɛ ye fasugu fila de ye. Mɔgɔ mun kabini Ala k'a da a ma deli ka ni lasaya sɔrɔ. Nɛgɛ m'a minɛ. Ale ni maa mun nɛgɛ kun b'a la a kun bɛ ni lasaya sɔrɔ ka kɔrɔ nka sisan a tɛ k'a sɔrɔ bilen. Olu tɛ kelen ye. Bon mɔgɔw minnu i bɛ taa sɔrɔ u ma deli ka nɛgɛ ma deli k'u sɔrɔ wa ni lasaya sɔrɔ u ma deli k'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a caman 100 sara o 100 sara a 70 o bɛ bɔ kunkolola ko de la.
i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se ka kɛ a tigi denmisɛnninlama a fa fatura walama a ba fatura walama a somɔgɔ don mun y'a jigi ka gɛlɛ a ma mun ka gɛlɛ a ma donc o b'a to musoya in yɛrɛ a tigi ka musoya bɛ don bɔgɔ la maa dɔw i bɛ taa sɔrɔ u fa fatura u ba furula cɛ wɛrɛ ma wagati bɛɛ dilan kɛlɛ den bɛ bɔ o kalama donc n'o kɛra i bɛ taa sɔrɔ a tigi hali n'a kɔrɔbayara o b'a to dilan nɛgɛ t'a minɛ bilen bon dɔw yɛrɛ ta ye i bɛ taa sɔrɔ a bɛ bɔ mun na o ye furubato fɔlɔ ye a bɛ se ka kɛ a tigi denmisɛnninlama furula san 13 san 11 dɔw bɛ furu k'a sɔrɔ u ma laada yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ cɛ nan'a ma ni fanga mun ye a don fɔlɔ cɛ nan'a ma ni suguya min ye don fɔlɔ la denmisɛnnin don denmisɛnnin hakili de b'a la hali ni muso don donc o b'a a siran cɛ ye donc a tigi tɛna se ka ni lasaya sɔrɔ o sira fɛ ka d'a k'a ti fɔn i dɔn o fanfɛla la mɔgɔ dɔw i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se ka kɛ bingani t'a la wa bingani b'a la bingani kɔni o de ye fanba yɛrɛ mɔgɔw minnu n'u somɔgɔw bɛ bin kan ou bien hali ni cɛ wɛrɛ binna a kan a bɛ se ka kɛ mɔgɔw binna a tigilama kan o bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ to a kunkolo la kudayi ten donc n'a tigi mana cɛ yɛrɛ a dusu bɛ siran cɛ o mɔgɔ ka s'a ma min man kan ka s'a ma du kɔnɔ o de ka jugu ka tɛmɛ maa wɛrɛ yɛrɛ ta kan mɔgɔ dɔ sera a ma min man kan ka s'a ma i n'a fɔ a bɛnkɛ a fa bɛ yen a fa dɔgɔnin dɔw ye faw ye dɔw fa dɔgɔninw kɔrɔkɛ voilà fa kelen ba kelen dɔgɔnin o n'a ɲɔgɔnnaw donc a bɛ na ni ko dɔ ye kunkolo la o fɛn fasugu yɛrɛ de furakɛli ka gɛlɛn kosɛbɛ voilà parce que i bɛ taa sɔrɔ a tigi o b'a kɔnɔ wa a tɛ se k'a lakali i b'a dɔn aw lamɔ cogo ani tubabuw ta tɛ kelen tubabuw sisan nɔ i bɛ taa sɔrɔ ni ko kɛra la hali n'a fa dɔ wala a ba dɔ a ka sira foyi t'o tigilama lamɔli la bon anw fɛ yan ni fa ɲini mana ko mun k'i la i bɛ siran du cili ye i t'a ɲɛfɔ dɔw yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ u fa yɛrɛ de b'a kɛ u t'a ɲɛfɔ nka a bɛ t'u kun na fo san 20 n'u furula de sa i bɛ taa sɔrɔ ni cɛ bɛ na u ma u ɲɛ ti ja wɛrɛ la dɛ n'u fa ja tɛ i bɛ taa sɔrɔ i bɛ hakɛ to cɛ ko nɛgɛ bɛ se k'o minɛ a bɛ gɛlɛya o tigilama ma donc n'a da sera ka labila ka fɔ a cɛ ye a caman na n'o cɛ kɛra mɔgɔ faamuyalen ye a caman na a bɛ se ka furakɛ dɔɔni ka taa mɔgɔ faamuyalen de bɛ se k'a tigi furakɛ cɛ faamuyalen sa kɛ o de bɛ se ka o muso fasɔn furakɛ parce que hakilila ko don bon dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a sababu bɛ bɔ maa mun na olu yɛrɛ tɛ dɛ u furubato ɲɔgɔn i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se ka kɛ cɛ nana bon i bɛ taa sɔrɔ furu la furubato fɔlɔ i bɛ hakɛ to k'o to kɔɲɔso la cɛ dɔw fana bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u bɛ siran ne ka kɔɲɔso la n muso kana tigɛ n na o siranya in kama i bɛ taa sɔrɔ a tigi yɛrɛ a tɛ se ka foyi kɛ bilen n'o kɛra dɔrɔn furubato fɔlɔ ye o b'a to u ka déséquilibre a bɛ na jeu muso filɛ nin ye i bɛ taa sɔrɔ muso in sika bɛ na muso fan bɛ nin ye cɛ ye wa cɛ fana bɛ sika yɛrɛ la yala ne yɛrɛ ye cɛ ye wa a tɛ se ka ko ɲɛnabɔ o muso ɲɛna bilen parce que chaque fois n'a bɛna fɔ k'a bɛ se muso in ma n'a a dusu mana panpan a banna o ye baara bannen ye koyi parce que fɛn dɔw bɛ dilan hadamaden na n'an b'a fɔ o ma ko adrénaline ani noradrénaline n'olu dilanna dɔrɔn dusu panpannen o bɛ kɛ sababu ye a tigi bɛ hakɛ to o bɛ kɛ sababu ye ka érection bɔ yen pewu a ka cɛya bali a bɛ se ka kɛ cɛ ye muso wɛrɛ ɲɛkɔrɔ mais a kɔni tɛ kɛ cɛ ye o tigilama kɔrɔ bon maa dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ sababu mun don a bɛ se ka bɔ ba la i n'a fɔ cɛ ba o n'olu bɛ du kelen kɔnɔ so kɔnɔna koronnen don walama denmisɛnninw bɛ yen nɔ sanga ni wagati u bɛ don aw kan donc n'o kɛra i bɛ taa sɔrɔ ale bɛ ka furubato mun kɛ nka a tɛ k'a yɛrɛ fari labila a sirannen don maa kana don wala maa kana bɔ a kalama n bɛ exemple dɔ d'i ma don la dɔ bɛ yen nɔ o ye cɛ yɛrɛ a kɛtɔ la ka furubato kɛ i bɛ hakɛ to basina kana ten nɔ k'a wele a tɔgɔ ma o yɔrɔnin bɛɛ la a ka kurusi jala tilala la o ye denmisɛnnin na kɛ o y'a sɔrɔ o ma furu kɛ fɔlɔ dɛ a ye furu kɛ ba b'i wele tɔgɔ a jatigɛ kojugu o y'a ka kurusi jala tila la il fallait k'a ka furakɛ de pour que kurusi jala ka segin kan
ouais. Bon o ye mɔgɔkɔrɔba ta ye n'a fɔra ko denmisɛnnin de girinna ka don a kan parce que a tigi b'a fɔ ko n suturalen tɛ o mun b'i hakilila la o de y'a to an bɛ to k'a fɔ wagati bɛɛ n ko furubato labɛn de b'a la tant que o labɛn sabatilen tɛ a bɛ na ni ko dɔw ye donc i bɛ taa sɔrɔ ni buramuso bɛ yen nɔ muso tɛ se k'a yɛrɛ labila parce que furubato filɛ i bɛ hakɛ to ni lasaha sɔrɔtɔla ko caman b'a kɔnɔ i tɛ fɛ maa ka bɔ a kalama ni bɛ yɔrɔ la jama bɛ yɔrɔ min na i y'a dɔn o ko bɛ gɛlɛya i tɛna se k'i yɛrɛ fari labila cogoya si la walasa i ka se ka o nilasaha sɔrɔ o bɛ dɔw ka nilasaha latunu parce que mɔgɔw kɛcogo tɛ kelen ye o fanfɛla la bon mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ dibi ka d'u ye dibi man di cɛ ye dɔw bɛ yeelen ka d'u ye yeelen man di cɛ ye maa dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ fini bɛɛ bɔli de ka d'u ye dɔw bɛ yen nɔ ka fini bɛɛ bɔ o ma nin bɛɛ bɛ lamɔ cogo di donc o b'a to a tigi tɛ se ka a mago bɛ mun na a tɛna se k'o kɛ bon nin de ye mɔgɔ fanbaw ye ni kabini ala k'u da i bɛ taa sɔrɔ u ni frigidité bɛna ten kabini u denmisɛnninlama fo ka taa u kɔrɔbaya n'a ye bon mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ olu frigidité kun t'u la nka a nan'o sɔrɔ kɔsa in na nka o kisa ka nɔgɔ ka tɛmɛ mɔgɔ fɔlɔ ninnu kan parce que i bɛ taa sɔrɔ bana de dɔw y'u sɔrɔ mun bɛ k'a bolo la n'i y'o bana in furakɛ dɔrɔn olu ta bɛ tɛmɛ a fɔlɔ ye mun ye maa mun tɛ den sɔrɔ ni muso mɛnna a tɛ ka den sɔrɔ buranw bɛ kuma la fan bɛɛ fɛ i y'a dɔn an fɛ yan nɔ ni muso kɔni ni mɔgɔ yɛrɛ furula n'i ma den sɔrɔ hali n'a sababu bɛ ka bɔ cɛ de la tɛgɛ gɔni bɛ ɲɛsin muso de ma donc n'o kɛra a tigi furubato lɔgɔ bɛ bɔ a la le fait k'a tɛ ka den sɔrɔ parce que ale yɛrɛ fɛ nafa foyi tɛ furubato kɛli la ni den tɛ sɔrɔ a kɔnɔ donc dilan bɛ tiɲɛ a n'a cɛ cɛ mɔgɔ dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ a sababu bɔ mun na o ye infection ye lɛmɛnɛnpo filɛ a bɛ kɛ sababu ye n'i bɛ furubato kɛ a bɛ digi i la o b'a to hali ni furubato wagati surunyana a tigi siran b'a kɛli ye k'a d'a kan a bɛna dimi mun las'a ma wa a bɛ tila ka siran tuguni k'a ɲɛfɔ cɛ fana ye o kan'a fɔ k'a bannen don donc a pression ka bon o la a bɛ kɛ sababu ye a tigi bɛ kɛ frigide ye dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ a sababu bɔ mun na o de ye furaw tali ye furaw ka ca mun ni mɔgɔ y'a ta dɔw bɛ kɛ sababu ye ka frigidité bila i la dɔw bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara nɛgɛ kan a furaw ka ca an tɛna don olu bɛɛ la maa dɔw ta bɛ bɔ mun na o ye dala kuma yɛrɛ ye muso mun i bɛ taa sɔrɔ cɛ mana f'a ye ko e tɛ muso ye bilen o bɛ kɛ sababu ye a tigi bɛ kɛ frigide ye k'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a dɔw bɛ bana t'u la koyi kuma mun fɔra dɔrɔn parce que i bɛ taa sɔrɔ cɛ mana kɛ cogo o cogo muso fila b'i bolo saba naani u si tɛna kɛ kelen ye o hali ni muso ba kelen hali ni muso miliyɔn de b'i bolo i bɛ taa sɔrɔ ko dɔ bɛ dɔ la o tɛ dɔ fɛ yen nɔ donc n'a tigi ma taa fɔ karisa ji bɛrɛ tɛ ka bɔ e la dɛ i bɛ hakɛ to kuma la k'a sɔrɔ a tigi yɛrɛ ji nin ye normal ye. dɔgɔtɔrɔ awɔ i ɲɛ b'o kuma ninnu na awɔ o de bɛ furu ɲɔgɔnw faga so kɔnɔ kuma ninnu ka to ka kuma dɔw fɔ i furu kɛ ɲɔgɔn ma so kɔnɔna la hali n'a tigi serila k'i ti mais i ye marifa dɔ de ci a la min tɛ bɔ a farisogo kɔnɔ fo ka taa sa cɛ i n'a fɔ i ye frigidité min fɔ mais an ka taa cɛ yan fan fɛ o tɛ frigidité ye dɛ cɛ ka se ka dɛsɛ tuma dɔ la ka baara kɛ ka sira furumuso ɲɛ kumakan yɔrɔ nin dɔ b'a la kosɛbɛ o y'a fanba yɛrɛ ye jama ka hakɛ to kuma t'a fɔ cogo to ni ka sɔrɔ fura b'a la n'i bɛ se k'a furakɛ su na an kɔni an b'a kuma fɔ sarankanali de cayara ko kɔnɔ i ko cɛ bɛ se ka kɛ cɛ ye muso wɛrɛ ɲɛkɔrɔ maa furumuso nin tɛ ka taa ka da i bɛ taa sɔrɔ a sɛgɛnna don dɔ la muso y'a ɲin'a fɛ u sɛgɛnnen tɛ a t'a yɛrɛ bolo muso y'a ɲin'a fɛ hami dɔ b'a la muso y'a ɲin'a fɛ u a yɛrɛ girinna k'a bɛna mais a bɛ se ka tila la sira fɛ a dɛsɛra muso k'a ma i bɛ nɔgɔ kan bila fu ni y'a tile jeli ye ou ni y'a kalo jeli ye i bɛ ka a essayer a tɛ ka ɲɛ i bɛ ka nɔgɔ kan bila fu ou bien même ne to yen e ye cɛ yɛrɛ ye wa o marifakisɛ façon o bɔnbu façon ninnu a tigi tɛ kɛ cɛ y'i bolo tuguni fo ka taa min kɛ mais et pourtant n'a ne tɛ a bɛ kɛ cɛ ye kanbelenkɔrɔ dafalen don mais n'a y'a ɲɛsen ma bɛɛ a bɛ tiɲɛ
mais n'o o fɛn fɔ sɔn kɛr'i la o bɛ furakɛ cogo di parce que i filɛ ka musow ta fɔ Voilà. cɛ k'a fɔ a furumuso ma ko e yɛrɛ tɛ muso ye parce que a message camanba nana surtout que n'an da sera muso jalanya ma don min na a bataki camanba de bɛ na n cɛ ko n ye muso jalan a yɛrɛ bɛ fɛ ka muso wɛrɛ ta n cɛ yɛrɛ tɛ fɛ ka jɛn fɛ tuguni parce que a ko n ma k'a tɛ n lasaha sɔrɔ ko parce que ko n ye muso jalan ye a kuma ka ca donc kana kɛ fo paniki bɛ o musolaka ninnu sɔrɔ u ka furu ɲɛsiranya furu bɛ se ka ɲɛ cogo min na ni cɛ tɛna furu sa ni cɛ bɛna mɔgɔ wɛrɛ ta k'a ladon a kan a kɔni a caman na siran b'a ko kɔnɔ fo kana kɛ hali n'ale tɛ muso jalan ye sa ale yɛrɛ bɛ ja parce que a bɛ kunkolo kɔnɔ ka se farikolo ma nin kumakan ninnu o nin furakɛlan b'aw bolo wa surtout k'an bɛ furakɛli yɔrɔ de kan a tɛ se ka furakɛ ni i ma cɛ ni muso sigi o de y'a problème ma yɔrɔ ye o parce que i bɛ hakɛ to yen Lamine musolaka ni kungo b'a da la a bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ yɔrɔ a bɛ taa ɲɛɲini a bɛ saraka fɛn fɛn bɔ a kama a n'o ɲɛɲini mais cɛ ala yɛrɛ ye cɛ da cogoya min na i bɛ taa sɔrɔ cɛ hormone dɔw de b'a la fari yɛrɛ filɛ nin ye fɛn dɔ b'an fari la mun b'a to an ye cɛ ye an de b'a fɔ k'an ye cɛ ye an b'an ka kungo ɲɛnabɔ maa wɛrɛ t'an ka ko ɲɛnabɔ o de y'a to orgueil bɛ cɛ la ka tɛmɛ muso kan i bɛ taa sɔrɔ san hali ni cɛ de bananen don abada lezi bana in ti d'ale la fiyewu a b'a fɔ e de don i bɛ taa sɔrɔ san ne bɛ yan san n tɛ se ka furubato kɛ problème yɛrɛ ye furubato kɛbaliya n bɛ se ka san 1 san 2 kɛ furubato tɛ ni muso cɛ mais ne muso mana a kuma fɔ n ye n b'a fɔ a ye foyi tɛ ne la problème b'e de la mais ni problème bɛ muso la tile 1 ale bɛ taa ɲɛ mais cɛ ta ale b'a fɔ a ye n ye cɛ de ye hali kungo b'a hali n'ale de ye problème ye o de ye a gɛlɛman yɔrɔ ye sinon ni solution kɔni tun ye muso de ye yan b'a sɔrɔ solution sɔrɔla a bɛɛ la fɛn fɛn solution bɛ bɔ muso la an y'a kɔlɔsi denko o furubato ko o bɛɛ ɲɛnabɔlen don ka ban jɔn ta de dɛsɛlen don ka ɲɛnabɔ mɔgɔ min b'a yɛrɛ kɛ cɛ ye ko bana tɛ n na k'a sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ hali bana dɔ bɛ muso la i bɛ taa sɔrɔ a sababu ye e de ye muso ka frigidité sannɔ a dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a sababu ye cɛ ye mais n'aw ye ɲɔgɔn faamuya bana in bɛ taa a bɛ bɔ du kɔnɔ mais tant que aw fila de ma sigi a ka gɛlɛn a ka taa parce que toujours e bɛ to ka mɔgɔ mun lagosi o tigi fana bɛ to k'a yɛrɛ lagosi an ye mɔgɔw ye yan nɔ minnu i bɛ taa sɔrɔ u bɛ n wele docteur ne bɛ fɛ ka kɛ bobaraba ye i bɛ hakɛ to kuma la parce que o de ka di n cɛ ye n ko cɛ de y'a ɲini a fɛ n'i kɛra bobaraba ye ɲinɛ san wɛrɛ a bɛ taa bɔ sinbatigi dɔ nɔfɛ i tɛna fɔ dɔgɔtɔrɔ fana n bɛ fɛ ka kɛ sinbatigi ye ka dɔ fara i sen kan kɔni awɔ san wɛrɛ ko ta a bɛ taa mɔgɔ finman ɲini dɔgɔtɔrɔ n bɛ fɛ ka fin o kɔfɛ a bɛ mɔgɔ jɛma donc e bɛ se ka kɛ o bɛɛ ye wa ayi kelen tɛ se ka k'o bɛɛ ye tiɲɛ yɛrɛ la donc i tɛ se k'o bɛɛ satisfait o voilà problème bɛ yen nɔ de voilà n'o tɛ ni fɛn fɛn kɔni bɛ bɔ muso la n'a furakɛli bɛ bɔ muso furakɛli de la i bɛ taa sɔrɔ a ka ca ala fɛ solution bɛ sɔrɔ la mais ni furakɛli bɛ bɔ cɛ de la solution tɛ sɔrɔ o de la oui mais mun na cɛw bɛ ban a ka fɔ vraiment bi kɔni i tɛ forme na o mun de b'i la mun na o bɛ ban o furumuso ye mun de bɛ na n'o problème n y'o de f'i ye Lamine c'est-à-dire an farikolo dilancogo ala yɛrɛ fɛ kelen tɛ agressivité mun bɛ cɛ la o tɛ muso la i bɛ taa sɔrɔ sisan muso yɛrɛ ale sɔn bɛ k'a fɔ ale ye hadamaden qui est faible a sɔn b'ale ka faiblesse ma mais cɛ de sɔn tɛ a yɛrɛ ka faiblesse ye minɛ orgueil de b'a la ale bolo ale tɛ kɛ ten a man kan ka kɛ ten fana voilà jango muso ɲɛna o de y'a to ko hali n'i bɛ kɛlɛ baga cɛ ma hali n'o y'a sɔrɔ i ye faama de ye kan'a k'a muso ɲɛna dɛ a n'a ka dudenw ɲɛna n'o tɛ i tɛ s'a la koyi ma samuri t'a fɔ yan n'o tɛ a b'i malo amadu dɔ y'a ka sofaw tɛmɛtɔla de taara u bolo maga cɛ ka ti la a tamadu tɛmɛtɔla ye tikala 1 sama jama k'a kɛ to a ka jɔn bilakoro ye nati bɔ na o di
sabu n'a ka sofaw taara ka taa palais la a ye turukɛ kamalen kɔrɔ 2 bila ka taa ko ka taa cɛ fɔsɔn kana ko mais n'a ni muso de bɛ yen ko k'a to yen ko n'a kelen don k'u k'a fɔsɔn kana u taara olu ma gɛrɛla da la u tulo bɛ yɛlɛ kan ni baro kan na u kɔ don ko faama k'a ni muso de bɛ kɔ ko n m'a fɔ o kɔrɔ de ni muso in tun tɛ yen nin tun tɛ nin cɛbakɔrɔ kan fɔ hali denmisɛnninya lajɛ i bɛ deli ka mɔgɔ min bɔ k'a bin tuma bɛɛ i b'a ci ayiwa n'a ni musomanin buruburunin ninnu bɛ ka taalen don min na i farati dɛ a bɛ yɛlɛma n'o tɛ i malo b'a la dɛ a bɛ yɛlɛma o don a bɛ yɛlɛma i kan parce que a b'a fasa fili k'a sɔrɔ a yɛrɛ bɛ s'i la fanga la nka a dusu de bɛ ka sa ye dusu jali nin don in i bɛ taa sɔrɔ a dusu bɛ farinya i ye donc o b'a sɔrɔ a fanga bɛ s'i la o yɔrɔ o ye jɔnmaya ye ka bugɔ don o don sisan ni musomaninw bɛ ka tila ka bugɔ ah non an bɛ sa ɲɔgɔn na de yɛrɛ kɔrɔ dɔ ma kɛ la Lamine tɛnɛ a kɛra bɛɛ denmisɛnnama a kɛra bɛɛ denmisɛnnama i bɛ ka nere ɲininka nin ko ninnu na tan i ye ko sɔrɔ komi i bɛ fɛn minnu ɲɛdɔn quoi wa ye nin baasi tɛ Lamine sababu wɛrɛ o ye ménopause ye oui mais tun bɛ fɛ k'i ɲininka fɛn min na fɔlɔ yan'an ka bɔ traitement kɔnɔ yala ni frigidité nin i ye musolakaw de ta fɔ yala l'homme peut être frigide aussi wa ayi cɛw fɛ yen nɔ cɛ ta bɛ wele cogo di terme wɛrɛw de bɛ yen nɔ minnu bɛ utiliser cɛ fanfɛla la parce que an dacogo ala fɛ an tɛ kelen ye nɛgɛ bɛ cɛ la i bɛ taa sɔrɔ cɛ b'a ka nɛgɛ jira o kɔni i mana kɛ cogo o cogo hali n'a y'a jira ni agressivité de ye a kɔni b'a jira i la o de ye problème ye anw fɛ yan parce que i bɛ taa sɔrɔ le fait que cɛ b'a ta jira a bɛ kɛ maaw ɲɛna ko furubato yɛrɛ a dabɔra cɛ de kama ni cɛ wasara dɔrɔn an yɛrɛ ka culture yɛrɛ la muso yɛrɛ kɔni fɛ ni cɛ wasara dɔrɔn a banna o de y'a to muso caman bɛ yen nɔ olu yɛrɛ ti wasa u t'a dɔn wasa in yɛrɛ ye mun ye u t'a dɔn k'a fɔ wasa in cɛ ni muso bɛɛ dama ka kan a la donc olu b'u yɛrɛ minɛ n bɛ exemple d'i ma sisan i bɛ taa sɔrɔ dɔ furulen don muso ma sisan a bɛ san 10 kɛ ale dɔrɔn de bɛ wasa muso ma deli ka wasa donc muso yɛrɛ fɛ c'est ce qui est normal ale t'a dɔn mun ye wasa ye o mais o bɛ muso in ka wasa tunu a la de o parce que ni farikolo yɔrɔ dɔ bɛ yen a mɛnna a ti marcher dɔrɔn donc o ye baara bannen o yɛrɛ nɛgɛ tɛna a tigilama la bilen voilà parce que a fari ti kunu bilen donc c'est pourquoi ni furubato bɛ kɛ sisan ni wasara i furubato ɲɔ i kan k'a jateminɛ n'a wasara n'a ma wasa dɔrɔn o kɔrɔ ye e ma furubato kɛ an yɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔkan na impuissance yɛrɛ définition na o ye furubato tilennen ye furubato tilennen ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ étape dɔ de bɛ yen furubato kan ka tɛmɛ o tant que i y'o jɛ dɔrɔn a bɛ fɔ ko impuissance b'i la hali n'i ye furubato kɛ ni panne olu kɔnɔ impuissance b'i la sisan nɔ e ye furubato kɛ e wasara muso ma wasa siɲɛ wɛrɛ ye furubato kɛ i wasara muso ma wasa mais furubato kɔni dabɔra aw fila de wasali kama voilà donc cɛ fɛ yen nɔ terme wɛrɛw de bɛ yen nɔ o y'a dama débat y'an delila ka kuma ka yɛrɛ ka kɔrɔ a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ ayiwa ladilikan dɔ b'i fɛ wa ladilikan mun bɛ n bolo k'a ɲɛfɔ ou bien i bɛ dɔ fara furakɛli kan de furakɛli taabolo kɔni oui mais bon ni frigidité ani anorgasmique nin yala anorgasme yala a bɛ furakɛ dɔgɔtɔrɔso la ou bien nin ye fɛngɛw de ta ye a b'u wele cogo di psycho ale ni sexologue o ni y'olu de ta ye wa bɛɛ parce que bana min bɛ kunkolo kɔnɔ a bɛ dépend a sababu la Lamine ni mun sababu ye cause organique ye i n'a fɔ an b'a fɔ minnu ma i y'a dɔn mɔgɔ minnu ta ye fura tali ye walama infection b'a tigi la wala hormone ko dɛsɛ b'a tigi fari la o ye gynécologue ta fanfɛla ye ni mun ta ye kunkololako ye o bɛ tali kɛ sexologue ni psychologue fanfɛla la maa dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ a sababu bɔ diabète la o bɛ tali kɛ diabétologue yɔrɔ la donc a bɛ dépend a sababu yɛrɛ la mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ a tigilama mɔgɔ de binn'a kan o yɛrɛ mɔgɔ kelen tɛ intervenir yɛrɛ pour que a tigi ka fari ka kunu mɔgɔ caman de bɛ intervenir walasa farikolo in ka kunu walasa parce que i bɛ taa sɔrɔ hali ni problème bɛ kunkolo de la tellement a bɛ kunkolo la n'a tigi yɛrɛ ni cɛ ko k'a bɛna sa mɔgɔ min kɛn bɛ k'a furu n'a ko a bɛna sa ma dɔw bɛ yen nɔ u b'u woro datugu k'u ja i ko tétanos bɛ maa mun fo n'i ye kirina k'u la n'o tɛ i b'u sen kari
parce que cɛ u se ko t'a la koyi mais o y'a dama tɛmɛ an b'a fɔ ma ko vaginisme a tigi woro bɛ sina ka minɛ ka ja ŋaki k'a fara ɲɔgɔn kan a bɛna fɔ sisan nɔ ni dimɔgɔ bɛna don i ɲɛ kɔnɔ i ɲɛ bɛ datuguli mun kɛ pour que dimɔgɔ kana don a la ale fana b'a yɛrɛ fari datugu ten pour que cɛ kana sa donc là c'est un problème hali gynécologue n'an bɛna a tigilama lajɛ an tɛ se ka a examiner ni kirina de ma k'a la k'a dɔn ni problème bɛ yɔrɔ min na n'o tɛ i b'a tigi fari jogin fu donc pour te dire que yɔrɔ kelen i bɛ taa sɔrɔ n'i taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ de b'a juger a sababu ye mun ye a bɛ sɔrɔ k'i orienter ka taa o furakɛli kɛbaa fɛ ayiwa dɔgɔtɔrɔ o ye ladilikan yɔrɔ ye o faamuna sisan i ko a bɛ cɛlakaw fana ni musolakaw nka a bɛ psychologue a bɛ n'a furakɛbagaw de fana don i y'o ɲɛfɔ nka kumakan minnu bɛ bɔ so kɔnɔ o bɛ furakɛ cogo di o bɛ furakɛ cɛ ni muso bɛ ɲɔgɔn bombardeli min kɛ so kɔnɔ n bɛna exemple mun d'i ma Lamini mɔgɔ i kan k'i yɛrɛ farikolo dɔn i kɛra cɛ i kɛra muso ye mun ka di i fari ye i yɛrɛ kan k'o dɔn mun man di i fari ye i b'o dɔn wa i furubato ɲɔgɔn kan ka se k'i fari dɔn wa i fana k'a fari dɔn i bɛ hakɛ to furubato kɛyɔrɔ dogoyɔrɔ o tɛ dogoyɔrɔ ye koyi kɛnɛmala de ye dogoyɔrɔ ye mais an fɛ an kɛmɛ ka kɛnɛmala de kɛ a tɔgɔ ye yɛrɛ labila yɔrɔ ye mais furubato yɔrɔ k'o kɛ dogoyɔrɔ ye non i bɛ hakɛ to mɔgɔ o mɔgɔ n'i tɛ molobali ye furubato ko la i tɛ se ka ni lase i furubato ɲɔgɔn ma aw man ka foyi de dogo ɲɔgɔn na i yɛrɛ kan k'a fɔ i furubato ɲɔgɔn ye nin de ka di n ye a fana k'a f'i ye nin de ka di wa n'i ye furubato ɲɔgɔn fila ye ka ɲɔgɔn ɲininka karisa i wasara wa o kɔrɔ ye aw tɛ ɲɔgɔn dɔn e bɛ se ka muso furu san 5 wala muso furulen de cɛ ma san 5 mais dɔgɔtɔrɔ o yɔrɔnin ni sɔsɔli dɔɔni b'o yɔrɔ la dɛ est-ce que o ye baasi ye non baasi dɔ la tulonkɛ kumaniw na a b'o baroniw kɛ ɲɔgɔn dɔw ta ye tulonkɛ kuma ye a bɛɛ tɛ dɛ a bɛɛ tɛ n'o tɛ docteur ye min fɔ n'a y'a sɔrɔ aw bɛ ɲɔgɔn dɔn a ma se e b'a dɔn k'a fɔ k'a wasara wasa tɛ dogo mɔgɔ la wasali filɛ nin ye farikolo de la farikolo yɛrɛ de kɛcogo b'a jira k'a fɔ a wasara walama a ma wasa n'i ye ɲininkali kɛ ko yala i wasara dɔrɔn o kɔrɔ ye e yɛrɛ t'a dɔn n'a tigi wasara ou bien a ma wasa alors que a dɔnni e fɛ o ye wajibi de ye furubato ɲɔgɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ parce que i yɛrɛ b'a dɔn furubato kan ka jɔ de n'aw fila de wasara mais ni e wasara sisan nɔ ale ma wasa furubato kan ka continuer de o sinon ale bɛna kɛ an ye mun f'i ye fridite ko ye parce que n'i y'a jateminɛ cɛlaka n'i y'a ta mɔgɔ fanbaw cɛlakaw de ka teli ka tɛmɛ musolaka kan ni e ka teli ka tɛmɛ musolaka kan ni e wasara o wagati b'a sɔrɔ nɛgɛ de bi muso la cɛlaka ka teli ka tɛmɛ musolaka kan awɔ a caman tɛ ten wa awɔ mun de bɛ cɛlaka gun musolaka la a bɛɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ voilà mun de bɛ kɛ mun kan ka kɛ il faut k'u fila bɛɛ de k'a gérer cɛ ni muso bɛɛ cɛ ka teli sisan nɔ i bɛ taa sɔrɔ dɔɔni do n'o tɛ n'i ko k'i b'a ko girin dɔrɔn i bɛna ni tiɲɛni de ye en fait n bɛ fɛ ka min fɔ awɔ musolaka farikolo la kununi o ka suman kosɛbɛ awɔ cɛ farikolo bi ɲaga joona ka tɛmɛ musolaka farikolo kan mun de bɛ se k'a to ninnu n y'a faamuya ninnu bɛɛ bɛ taa bɛn ɲɔgɔn ma bɛ se ka taa ni ɲɔgɔn ye ka tila ka nilasaha sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ ka tila entraînement de don entraînement dɔrɔn don hakilila ko de don Lamini i bɛ taa sɔrɔ cɛ ka teli muso ma mais ni cɛ tilala sisan daminɛ la kan'a fɔ k'i b'a tigi girin ni cɛ tilala a bɛ se ka pause ninnu de ko pour que fari ka kunu kura ye minute 30 walama ka taa heure 2 la muso fari kununi ka di filanan na ka tɛmɛ cɛ kan pause la donc o pause in kan'a fɔ k'i b'a tigɛ a tigilama la a ye baroniw kɛ ka na décourager minute 30 bɔ ɲɔgɔn kɔ i bɛ taa sɔrɔ a tigi b'a fari sɔrɔ kura ye wa o la i bɛ taa sɔrɔ muso yɛrɛ bɛ tila ka kɔn cɛ ɲɛ a tɛ tila daminɛ la aw bɛ juru de don ɲɔgɔn na koyi n'aw fari tɛ kelen ye parce que a ka gɛlɛn mɔgɔ dɔ ka taa furu maa ma k'aw bɛɛ fari ye kelen ye o le fait k'aw bɛ mɛn ɲɔgɔn kan o de b'a to aw fari bɛ dege ɲɔgɔn na n'o tɛ e tɛna se ka taa bɛn ma aw fila bɛɛ ka teli ou bien aw fila bɛɛ ka suma non
o tɛ o fɛn tɛ o i bɛ taa sɔrɔ daminɛ la aw bɛ juru dɔn ɲɔgɔn na donc dɔ bɛ se ka kɛ a tɛ ne la s'a sɔrɔ nka au fur et à mesure wagati bɛ tɛmɛ hali n'o y'a sɔrɔ cɛ ka teli a bɛna sumaya parce que mun bɛna ni sumayali ni a yɛrɛ de kunkolo kɔnɔ a b'a dilan k'a fɔ ne bɛ ka furubato mun kɛ sisan nɔ ɲɛ b'a la n furubato ɲɔgɔn a fari tɛ ka tila sisan e b'o dɔn i bɛ bɔ o kalama i yɛrɛ bɛ bɔ o kalama k'a fɔ karisa kɔni a tɛna tila sisan donc i fana bɛ i sumaya i ka fɛn na i b'i ka suma i ka k'i hakili sumaya oui hakili de b'o baara kɛ i yɛrɛ de b'i hakili baara pour que e fana ka sumaya ka bɛn a tigilama ma donc i ka nila saha awɔ i b'o o retarder i b'o retarder i b'a retarder ka walasa e furumuso bɛ se ka tila ou aw bɛ tila ɲɔgɔn fɛ i yɛrɛ de b'a retarder o faamuna voilà maintenant mɔgɔ dɔw bɛ yen u tɛ se k'o kɛ o la muso ni cɛ de bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ muso fana ye a kan ka technique mun kɛ pour que cɛ fana ka se k'a retarder o faamuna an bɛ duman dɔɔni fitinin lamɛn ka taa sugu la ka sɔrɔ ka sira di an balimaw ma walasa ɲininkali minnu fana mana kɛ sa o ka sɛmɛ o la voix du cœur de don k'an bɛ Bubakar Koyita fo Koyitala du bɛɛ Lafiyabugu Jikɔrɔ ni Sebeni kɔrɔ k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo Bubakar k'a bɛ k'i lamɛn i dɔgɔkɛ k'a Koyita dia 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 kunte dia nyana defi bali hijali le duanye nani bali aja hijamani kana kasi kadija duanye delegate bambolo delegi banyawa ke banna ajakana usulan ke bamboro usulan kasa dumate banna ajabano bongalir ke bamboro bongalir kasa ke banna jidakano sambara ke bamboro talongera ma ke banna ajabano dipir ke bambolo dipir kompile ke banna ajakana ni samburu madiana musungu ne sambina ni samburu madiana musungu ni nesina konkora ma ajaba yelena odinfa usulam ke babara usulam kasaduma te banna ajabara bongolir te baboro bongolir kasaduma te banna jidako sambara te babolo talongena ma te banna ajabu alors ça va on a fini la diakacha alors ça va on a fini ambe sigi kana kuma ke so kono monsieur ko muno ba fɔ ko nata de wulu dakala janya nata ko dugu manya aba dakala janya wulu yoro ale ko na klibe duni ni la mona tigi yoro duni fɛn fɛn duni ye o de kama bɛ wulu la ja kabla bara do la duni ngoy no fakori do ni mɔgɔ samana fɛn nɔfɛ y'a dɔn théorie dɔw b'a fɔ ko ni samana fɛn nɔfɛ i bi kɛ o de b'a to i bi sama i bi dakala in jɛnya ni ye mun ye n'i ye fɛn dɔ a kɔrɔ sisan ka to k'a sama a bi tugu i kɔ fo ka taa dakala jɛnya a bɛ n'a fɔ sisan nɔ kungo kɔnɔ fɛn dɔw bɛ yen nɔ girafe tɔgɔ ye di bamanankan na ayi minani kanja minani kanja walima tule y'a dɔn mɔgɔw bɛ yen minnu ye théorie dɔw la u b'a fɔ ko n'i y'a ye a kan ka jan a y'i sama jiridenw nɔfɛ minnu yɔrɔ ka jan voilà donc n'i sama fɛn nɔfɛ ko finalement o organe fana bɛ développer ka k'o ye donc olu ta kɛra dakala ye a bɛ fɔ de fana ma ko tout ce qui brille n'est pas or fɛn min bɛɛ bɛ fɔ o bɛɛ ti tiɲɛ ye hatɛnɛ ala ka hakilima d'a ma nɛgɛjuru ye mugan ni kelen fu tan ni kelen yɛrɛ tilela allo waaleykum salam kuma b'i bolo nka an tulo b'i la awɔ ok k'aw fɔ aw ka fɔli dɔn kɔ foli diyara an ye an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ
vraiment. Mais directement ba fo quoi. D'accord. Allô? Non, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Abika wulili ke ka bo ni yoro imbe songa janya de. Ah mais Italie. Yoro jon? Italie. Abe soufelat la ou abe tlefelat la? Ouais, abe soufelat la. Comment abe to aka se bamba aka ino na men quoi. Italien kana inu sube fotugudi. Buonasera. Buonasera. Allora buonasera. Buon ma sans faire. Abe malion bela de le faye. Voilà, abe to ka mission la mais ka mission ka sapa. Jarani. Ami to ke haribi alaka mali alaka nyamado. Amin ya rabbi amin. Ami to ke haribi alaka na bara alaka tanye. Amin. Alaka kambe. Amin abida. Alaka melamenna. Abi foli ka bela dinde. Nala sana jarani ambi fo amba bela jele fo anti wilil d'autre. Naam. La vessie en semi-réplétion est alisiatique. Sa paroi est épaisse, irrégulière et son contenu est trouble avec des fins échos en suspension. Elle est non tumorale, kyste ovarien droit de 16 x 15 mm d'allure fonctionnelle. Ale filɛ ka mun fɔ nin ye kisti ko in tɛ baasi ye n y'o de fɔ n'a fɔra kisti muso ma dɔrɔn a jaabi tigɛ muso kisti bi kɛ fan da yɔrɔ la ka tunu a yɛrɛ ma k'a sɔrɔ i yɛrɛ ma bɔ a kalama maintenant a bi ka sugunɛ baarako kuma mun fɔ sɛgɛsɛgɛliw de bi ka kɛ a la eko fanfɛla la k'a jiran k'a fɔ tamasiyɛn dɔw bɛ yen minnu bɛ se ka infection ko fɔ parce que ni sukaro ko problème bɛ mɔgɔ la a bɛ se ka kɛ kuru dɔw bɛ yen nɔ bana dɔw bɛ yen minnu kurulama dɔw minnu bɛ ka sugunɛ bali ka bɔ wala a bɔtɔla bɛ digi a tigilama la nka a bɛ se ka banakisɛw fana kofɔ bon ale filɛ ka jaabi mun fɔ ka teli ka banakisɛ de kofɔ ka tɛmɛ kuru kan ka d'a kan i ko ma kuru ye nka banakisɛ sɛgɛsɛgɛli o tɛ eko ye sugunɛ yɛrɛ de bɛ lajɛ ni banakisɛ b'a la o la banakisɛ min b'a la furaw bɛ utiliser o ka k'a lajɛ ni mun sera k'u faga i bɛ taa sɔrɔ laborantin b'o listi de bila ka na médecin ma k'a fɔ an ye nin fura de tester ninnu de b'a faga donc dɔgɔtɔrɔ b'o fura sɛbɛn k'a d'a tigilama ma awɔ. Ayiwa ko ɲininkali fila mɔgɔ kelen a ko fibrome nin ko bɛ stérilité provoqué wa o ye kelen ye a ko difaston ko bɛ se ka ménopause fana provoqué wa. Difaston ma dɔ bɔ ménopause kama maintenant a filɛ ka fibrome ko kuma mun fɔ nin ye ni fibrome dayɔrɔ man ɲi parce que a bɛ se ka da den sɔrɔ siraw la a bɛ na ni den ko gɛlɛya y'a tigilama kan a bɛ dépend fibrome bonya n'a caya fana la mɔgɔ dɔ bɛ yen fibrome 100 bɛ se ka k'a la denso la bon dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ hali ni fibrome m'a tigi bali ka kɔnɔ ta i bɛ taa sɔrɔ a bɛ na ni kɔnɔ tiɲɛ ye a tigi kan awɔ. Ayiwa basi tɛ nɛgɛjuru ye 21 1 foni 11 voix du cœur dɔ yɛrɛ tilenna. Bonjour. Oui, yɛrɛ tilenna kuma b'i bolo. Ne tun bɛ fɛ ka kuma dɔgɔtɔrɔ ye ɲininkali min kɛ misi de ngo la quoi. Bon yahudiya n b'a ɲini dɔgɔtɔrɔ fɛ a ka tawurata kɔnɔna la yahudiya bɛ yen yahudiya ye fɛn min ye misi de ngo ta ye dɛ o t'a jaabi yɛrɛ ye fiyewu et puis Nazareth ko kuma Nazareth ye dugu de ye i n'a fɔ Bamakɔ fana ye tɔgɔ ye dugu ye cogo min na alors maintenant fɛn min ye Nazara ye Babyloniens de o ye Romains i n'a fɔ mɔgɔ dɔ bɔra ka téléphone ci sisan ko a bɛ Italie Européens de ye Nazaraw de c'est-à-dire k'u ɲɛ bɛ fɛn min na u bolo bɛ se ka maga fɛn min na u dalen b'o de la. U ɲɛ bɛ fɛn min na. U ɲɛ bɛ fɛn min na. Ani u bolo bɛ se ka maga fɛn min na u dalen b'o de la mais u ɲɛ tɛ fɛn min na n'o ye Ala ye u dalen t'o la. Olu de ye Babyloniens ye. O de ye Babyloniens ye n'an k'u ma bamanankan na ko arabukan na ko Nazaraw.
mais yahudiyaw ye Musa nɔfɛ mɔgɔw de ye minnu tugura Musa nɔfɛ. Ala ye diɲɛ dɔnni bɛɛ d'u ma ça c'est clair a y'o min fɔ o kɔni ye tiɲɛ n'o tɛ a tɔ fɛn fɛn n'a y'o fɔ. A bɛ faamu ɲɔgɔn bilasira de don Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ ko dɔn bɛ i ko bɔ dɔn tɛ nɛgɛjuru ye 21 foni 11 yɛrɛ tilenna allo o tigi taara k'an bɛ Kayikaw fo kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔ ko ɲininkali 2 ko comment peut-on savoir que la femme est satisfaite au cours du rapport ko que faire pour satisfaire la femme k'a bɛ bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔw tɛ kelen ye o i bɛ hakɛ to walasa mɔgɔ ka ni lasaya sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ ka ni lasaya sɔrɔ cogo tɛ fasugu kelenw ye ɲɛna yeli la yɛrɛ la wa a sɔrɔ cogo fana tɛ kelen ye bɛɛ n'i ta sɔrɔ cogo de don i ni muso furu bɛ ɲɔgɔn ma n'aw ye wagatinin kɛ i n'a dɔn k'a fɔ karisa nin de b'a to a bɛ ni lasaya sɔrɔ walama a t'a sɔrɔ wa a kɛtɔla ka ni lasaya fana sɔrɔ i b'a farikolo yɛrɛ kɛ cogo ye i b'a dɔn mun bɛ k'i yɛrɛ la n ko ɲɔgɔnna de bɛ k'ale la a bɛ n'a fɔ ne mana ɲininkali k'ale la mun de b'a jira k'a fɔ ale ye ni lasaya sɔrɔ n ko muso b'a dɔn ale fana ka farikolo réaction de fɛ voilà o tɛ dala kuma ye o ni Ala sɔnna dɔgɔtɔrɔ ayiwa ko k'i ɲininka ko den bɛ a bɛ fɛ k'a dɔn ni i garisigɛlen don i bɛ se k'a dɔn cogo di ko den ye cɛ ye ou bien den ye muso ye ko yala fana tiɲɛ don ko den bɛ fɛn bɛɛ mɛn wa k'a to a ba dɛbɛ la wa dɔnni ma se o yɔrɔ ma fɔlɔ ko ani fana ko yala ko échographie bɛ se ka den ka cɛya n'a ka musoya yira wagati jumɛn awɔ échographie bɛ cɛya ni musoya yira a bɛ daminɛ kalo 4 de ka yɛlɛ nka fɛn mun ye den bɛ kumakan mɛn dɔnni ma se o yɔrɔ ma dɔnnikɛlaw bɛ yen minnu y'a jiran k'a fɔ ba bɛ fɛn fɛn fɔ sisan nɔ hali kɛnɛma i bɛ taa sɔrɔ den tulo b'o la c'est pourquoi technique dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ kɛ dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ sira fɛ mais komi i yɛrɛ y'a fɔ cogoya min na fɛn dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ explication t'a la parce que dɔnni ma se a yɔrɔ ma nka i kɔni b'a dɔn k'a fɔ a bɛ mago ɲɛ ba bɛ se ka dɔnkili da sisan nɔ a lajɔlen wa a yirala k'a fɔ den in bɛ se ka dɔnkili da kan in mɛn hali ni ba in jiginna den in na sisan i bɛ taa sɔrɔ n'a ma na o dɔnkili da den in bɛ sabali walama a bɛ ko dabila parce que a miiriya bɛ jigin wagati min na n kun bɛ n ba dɛbɛ la nin dɔnkili in de bɛ fɔ n ye nka dɔnni tɛ se ka o yɔrɔ in walawala kosɛbɛ walasa an lamɛnbaaw ka se k'a faamuya. dɔgɔtɔrɔ n kɔni bɛ ko kelen dɔn den b'a ba kumakan dɔn a bɛ fa kumakan dɔn awɔ oui denyɛrɛnin kɔni bien non o yɔrɔ ye mun ye n y'o de f'i ye n'i ko ko n'a bɛ ka bɔ a yɛrɛ la dɔɔni dɔɔni ni fa kumana bɛ a b'a tulo jɛngɛ ka taa o fan fɛ ni ba kumana a b'o kumakan fila dɔn ni fɛn bɛɛ ye n kɔni b'o kalama awɔ Lamine dɔnni don c'est vrai que o bɛ yen nɔ mais dɔnni de ma se k'a justifier yala o bɛ ka kɛ cogoya jumɛn na sinon a dɔn bɛ k'a fɔ a bɛ yen voilà maintenant a bɛ n'a fɔ sisan baganw ninnu fila de tɛ kuma la don o don k'ale to ba dɛmɛ la u bɛ mankanw ci ɲɔgɔn na u bɛ pɛrɛn-pɛrɛn ɲɔgɔn kun bon Lamine bagan filɛ den fitinin bɛ télé lajɛ parce que k'a to a ba dɛbɛ la ba ye wo ya sigilen bɛ télé kɔrɔ ka télé la télé tɛ bala denyɛrɛnin na den fitinin a tɛ bara la awɔ i b'u ye u bɛ u ɲɛ munumunu télé fɛ ka télé filɛ parce que k'u t'u ba dɛbɛ la télé in bɛ filɛ de n b'a k'i ka kuma de sɔn ji la Lamine i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ ne ye hadamaden ye i y'a dɔn ne tɛ bagan kumakan mɛn nka o kɔrɔ tɛ bagan tɛ kuma dɛ baganw bɛ kuma o u bɛ ɲɔgɔn ka kumakan faamuya fana mais ne hadamaden tɔ de ti a mɛn n ka dɔnni fana tɛ n permettre k'a dɔn yala u bɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ wa tɛ u tɛ ka kuma ɲɔgɔn fɛ mais ni fana kun ye bagan kɔni ka kumakan ɲɔgɔn fɛ i sen b'o lamɛn non a n'o bɛɛ ye kelen den ta n'o bɛɛ ye kelen mɔgɔ min ye mɔgɔkɔrɔba i tɛ se k'o justifier k'a fɔ a b'o kɛ bon den dɔrɔn de bɛ se k'o dɔn den fana a b'o dɔn wagati min na n'a kɔrɔbayara a hakili bɛ bɔ o yɔrɔnin kɔ a hakili tɛ se ka to o la voilà. a bɛ faamu nɛgɛjuru ye mugan n'o tɛ i sen b'o kɔnɔna dɛ olu bɛ ka fɛn bɔ fɔ ɲɔgɔn nɛgɛjuru ye mugan ni kelen furu tan ni kelen yɛrɛ tilenna allo
Allô? Allô? Oui, Mbalmake, comment vivez-vous? Ouais. En club là, oui. Ouais, moi, pas la folie de l'air. Ouais. Mais la folie de la Espagne. Ah, Espagne. Ouais. Aw bɛɛ lajɛlen bɛ yen baasi tɛ maliyɛnw na yen kɔni. Non, vraiment, on a la tanu. O diyara n ye ala ka dɔ fara o tanuw kan. Amin. Comme Kimi dɔ de tun bɛ b'a fɛ ka muso le ko ɲininka o la. Parce que comme ne bɛ baara la yɔrɔ min na comme donna aw ka débat de k'aw da sera a ma homosexuel ko ye. Bon tiɲɛ la ne ka baara yɔrɔ ye olu ka discothèque de ye quoi. Donc n'a sɔrɔ baasi b'o la ou bien ni baasi t'a la quoi. E ka mun ye mun ye? Ne ka ne bɛ porte garde ta olu ka disco de da la quoi. Ah homosexuel ninnu ka da la. Voilà wa discothèque da la quoi. Ah baasi bɛ se ka kɛ mun de ye bolo? A parce que n'a fɔ a ka man quoi bon ne min ka baara yɔrɔ yɛrɛ a bɛ fan caman bɔ quoi. Est-ce qu'ale kan tɛ silamɛya sira ma? Silamɛya sira a ka kan ou pas? Awɔ. Ayo, sɔngɔni. Jelengo. A fɔ o ɲininkali an t'o to siɲɛ wɛrɛ la ou bien an balimaw minnu bɛ ka fɛn ye kuranɛ matarafa kosɛbɛ u wele k'o jaabi di a k'a lamɛn n'a sen t'a ko la kaban f'ale bɛ k'a sara wari de kɔnɔ. Ayiwa o ye anw hakilina ye. Est-ce que wari in jɛlen don? Ala ta parce que a fɛn in kɔni don ala fɛrɛ la min ani mɔgɔ min bɛ ka taa dulɔ san bɛɛ ye kelen. Monsieur Lego an k'a to fɛn kuranɛ matarafabagaw ka jaabili kɛ balimakɛ i bɛ to lamɛnni la i y'a faamu? Awɔ. N'ala sɔnna minnu b'a matarafa olu bɛ jaabili kɛ n'i ma fɛn sɔrɔ bi an b'a layidu kan d'i ma sini sufɛ. D'accord o ye ba la. Awɔ. I ni ce weleli la ala k'a ɲɛ ka n'i sen don u sen na dɛ i t'a kɛ i sara wari minɛlen i ka tɛmɛ. Awɔ. I hakili jigin maa n'i bɔ a la so yan dɛ. Ayi hakili to maa n'i bɔ a la wariko tɛ maa n'i bɔ a kumakan i t'a dɔn min fɔra i ye. O i k'i hakili to i danbe la i bɔkolo i ka mɔgɔw tun bɛ cogo min na tugu sira de kɔ n'an tɛ garisɛgɛ sira fɛ ko tɛ o n'an tɛ garisɛgɛ sira fɛ a b'a bila ka na o n'an k'an b'a bɛɛ la gosi mɔgɔ caman bɛ sigi so dɛ monsieur Lengo nɛgɛjuru ye 20 ni kelen ala ta fɛn kɔni ni ko i b'a bɛɛ la gosi ayi to o yɛrɛ tɛ aventure bɛ tiɲɛ dɛ baarakɛyɔrɔ yɛrɛ tilenna somɔgɔw aw tora tɛ ayi basi foyi tɛ kuma b'i bolo awa n b'a fɛ ka docteur ɲininka allo n tulo b'i la oui an tulo b'i la oui est ce que ne y'a sɔrɔ mɔgɔ i n'a fɔ sisan ni mɔgɔ min ni mɔgɔ jɛra ka jɛ wa ni mɔgɔ min jɛra ka jɛ o y'a sugu jumɛn ye i n'a fɔ cɛ ni muso mana jɛ sisan wa bon est ce que ne y'a sɔrɔ bana ma tigi la normalement 2 jours kɔni kan ka ye ou bien a bɛ tɛmɛ o la banakisɛw tɛ kelen bana dɔ bɛ yen banakisɛ bɛ don i la bi a bɛ wuli i la miniti 2 kɔnɔ bana dɔ bɛ yen banakisɛ bɛ don i la bi a bɛ wuli i la tile 21 ko e ma i bɔla banakisɛ ye n'a donna mɔgɔ la a bɛ se ka wuli i la tile 21 bana dɔw bɛ yen nɔ n'a bana y'i sɔrɔ par exemple sopisi banakisɛ bɛ se ka wuli i la tile 2 kɔnɔ ka taa bila tile 5 la mais ale ka teli kuma dɔ la a bɛ wuli i la o don bɛɛ tuberculose banakisɛ a bɛ se ka don maa la ale ni a tɔgɔ ye di don in mun bɛ kunna bila mɔgɔ la a bɛ san kɛ a tɛ bana wuli i la donc o bɛ dépend banakisɛ fasugu yɛrɛ la awɔ bon an bɛ sosoli ne dɔ bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ yɔrɔ min na i n'a fɔ sisan i ni muso min jɛra sisan n'a sɔrɔ sida b'a la est ce que a bɛ 2 jours ɲɔgɔnna kɛ ka sɔrɔ a ma wuli ou bien a bɛ mɛn ka sɔrɔ a ma wuli ala a bɛ se ka san 10 kɛ a ma wuli mais n'i ye joli sɛgɛsɛgɛ kɛ yala a bɛ dɔn n'a sɔrɔ sida b'a tigi la ou bien sida t'a la joli sɛgɛsɛgɛw ka ca n'a kɛra dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ se k'a jira joona dɔw fana t'a jira fo kalo 3 awɔ mais n'a tɛmɛna kalo 3 ɲɔgɔnna kɔ kɔni i ye joli sɛgɛsɛgɛ dɔrɔn normalement a bɛ ye quoi awɔ ni ala sɔnna ok merci o de kun don
ince weleli la nɛgɛjuru ye 20 kelen foni fo 10 ani kelen voix du cœur do yɛrɛ tilenna Anche. Nba kuma b'i bolo. Baasi tɛ. Ne bɛna ɲininkali dɔ de k'aw la. Éjaculation précoce fura b'a la. A bɛ dépend a sababu la. Éjaculation précoce sababu ka ca o. Awɔ. I y'a faamu? N bɛ se k'olu sababu dɔn. N ko y'a dama babu de ye an delila ka kuma kan yan o Lamini n'a fɔra ko ka don a bɛɛ la a ka gɛlɛn mais sababu fanba kɔni o ye kunkololako de ye hali su in an ye sababu dɔw fɔ n'i siranna muso ye n ko éjaculation précoce b'i sɔrɔ mɔgɔ mun n'i delila i bɛ furubato kɛ vitesse la a bɛ se ka kɛ aw koronnen don temps bɛrɛ t'aw bolo n'i delila o la éjaculation précoce b'i minɛ o fana la o i y'a faamuya wa? Voilà. Ince weleli la dɔgɔtɔrɔ ko k'i fo kosɛbɛ k'a bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'ale y'a lakɔlɔsi ko a testicule droit k'o ka bon ni gauche ye k'ale sirannen don conséquence ye dɔgɔtɔrɔ k'o bɛ se ka mun las'a ma. Il faut k'a lajɛ fɔlɔ k'a dɔn est-ce que bana don ou pas parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen naturellement gauche de ka bon côté droit ye dɔw bɛ yen côté droit ka bon côté gauche k'a sɔrɔ bana tɛ nka maa dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se ka kɛ bana ye banaw dun fasugu ka ca ji bɛ se ka kɛ a yɔrɔ la an b'a fɔ a ma ko hydrocèle i bɛ taa sɔrɔ a yɔrɔ yɛrɛ bɛ se ka jogin k'a minɛ k'a funu o ye testicule yɛrɛ ye n'an b'a fɔ a ma ko orchide mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ a bɛ se ka kɛ hernie b'a tigi sɔrɔ hernie ye nugu bɛ bɔ kabini kɔnɔbara la ka t'u yɛrɛ sɔrɔ fo testicule ra a bɛ k'i ɲɛna ko testicule dɔ de don alors que nugu de taara a yɛrɛ sɔrɔ yen voilà k'an bɛ Mariam fo Turukabugu a taara a yɛrɛ sɔrɔ fo Kayi a n'a cɛ a mitera ye tɛnɛ k'i ka taa bɔ a ye yen han n'Ala sɔnna ma ko ka Turukabugukaw bɛɛ lajɛlen fo ko yan ɲɛnafin b'ale la a ka jija cɛ la k'a cɛ minɛ ka ɲɛ non tɛ Kayi ne ko min bɛ fɔ nin o kuma nin ye tiɲɛ ye wa Kayikaw ni su Bamakɔkaw ka kuma don n'a kana jiginna tɛnɛ o kuma ye tiɲɛ ye Bamakɔkaw kelen ka kuma tɛ dɛ Kayikaw yɛrɛ de ka kuma don Kayikaw yɛrɛ ka kuma don n'i taara n'i cɛ ye n'i tɛ s'a minɛ cogo la Kayikaw b'a minɛ u b'a minɛ dɛ Lamini u b'a minɛ ni mun ye u b'a minɛ ni min ye u bɛ se cɛ minɛ kɛwale u bɛ se cɛ fɛ kuma na u bɛ se cɛ minɛ cogo la cɛ dun filɛ nin ye cɛ bɛ nɛgɛ yɔrɔ min na cɛ bɛ taa yen de dɛ cɛ kɔni bɛ hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ cɛ bɛ taa yen de cɛ kun tɛ b'o kan o dun an b'a fɔ Mariam ye k'a k'a cɛ minɛ ka ɲɛ Allah Bamako jugu a ko bila a ka Kayi jugu a ye n dɔgɔmuso cɛ t'a bolo e ma ye Lamini Kayika muso caman de furulen don étrangers ma Kayika muso minnu mutikaw mana taa i ni muso min yɛrɛ e n'i cɛ mana taa ka taa Kayi ka bɔ Kayi e cɛ ma muso furu i ka kan k'i waso muso tɔw cɛ ɲangara ka kan ka fɔ i ye ɲangara ka kan ka f'i ɲɛna parce que Kayika muso u ma nɔgɔ u yɛrɛ ko civilisation daminɛ n'u fan fɛ tiɲɛ yɛrɛ tubabu a daminɛ yen de xaɲalu xɔntɔn na madame Jabate a ye Jabate suivi i ye ko bɛɛ kɛ k'i b'a cɛ minɛ a la ma se dɛ i tɛ se a bɛ nɛgɛ don o don a b'a bolo kuru k'a don ka nɛgɛ kuma b'i bolo u bɛ ko bɛɛ kɛ cɛ kama ne mun fɔ ɲininkali quoi bon ne ni den dɔ kun bɛ ɲɔgɔn fɛ quoi bon ne mun fɛ ka furu quoi mais ne kɔrɔkɛ y'a ka recherche k'a la quoi bon a y'a yira n na k'a fɔ ko ne den furu ko kɔfɛ ko a kuma misɛnnin ka ca quoi i bɛ sigi i ka kuma nin kan i ko di ko a y'a yira n na k'a fɔ ko ne y'a furu quoi ko kɔfɛ ko a kuma misɛnnin ka ca quoi bon denni dun ka di ne ye bon ne fana ka d'a ye bon an bɛ fɛ ka mara yen quoi ne bɛ fɛ k'an bilasira quoi jɔn de ko n'i ye muso nin furu ko n'i kɔrɔkɛ ko n'i y'a furu ko kuma misɛnnin ka ca jarabi de bɛ ɲɛ kan nin dun jarabi tɛ nin ɲɛ kan nin ɲɛ bɛ réalité de la i t'i sen b'o ko la i ka taa kɔrɔkɛ ka sira fɛ kɔrɔkɛ in yanni a y'a lajɛ de a y'a yira k'a fɔ a da ma da dɔgɔkɛ la a ye kuma biri k'a fa ɲɛna i t'i sen bɔ n'a ma sen bɔ a bɛ tila a ta y'a la ɲagama ye
ala ka kilima dama ne juri mugan kele funifu tan ani kele retlena. Hello. Oui, mbalma ke kuma bi bolo. So juro ko ko bala. Aha. Mbalam so do mala na do zarla e kuma flafo. Na ma kuma jayi bege mi ko ni e ba kuma na ni de ma mi. Ai go ni kom so go ni de che. O me na muso ko la ko obodo ti o jumena. Après e go tu ni ko ni kom so go ni radio beke so ko ma ko la ka nga ya che do me muso ko kalu juri. Docteur ro jabi. Mais docteur ma e ba do yere ti o jumena che do me muso ko soro ma analyse ke o ro ma jabi foro quoi. Donc ma foli ba we. Merci. O jabi tambolo parce que docteur sera fait. Voilà. Fɛn mun b'a jiran k'a fɔ cɛ dɔw bɛ muso dɔw ye échographie yɛrɛ ka den cɛya n'a musoya y'a ɲɛ la. Voilà, mais sira wɛrɛw fɛ dɔgɔtɔrɔya sira fɛ o dɔnnen tɛ o. En fait a tɛ se ka dɔn a yɛrɛ ma ten. K'a fɔ i y'a dɔn dɔw bɛ se k'a fɔ Lamine ne denw minnu bɛ to ka da numan kɛrɛfɛ olu ye musomaw ye. Oui, mais dɔgɔtɔrɔ an y'a lakɔlɔsi mɔgɔkɔrɔbaw bɛ ko dɔn. An ka ta fɛngɛ ka kuma fɛ. K'an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun ye juif noirs de ye o kuma nin ye cɛ ye u mana muso kɔnɔma jɔlen dɔrɔn u b'a dɔn ni nin ye cɛ ni nin tɛ muso o ye kɔnɔ position de ko denkɛ kɔnɔ bɛ kɛ cogo min na denmuso kɔnɔ bɛ kɛ cogo min na k'u tɛ fɛn sugu kelen ye kɔnɔ dɔ bɛ punti ayi ka kɛ ten denkɛ kɔnɔ bɛ janya de Lamine denmuso kɔnɔ o bɛ wuyu tɛnɛn Lamine fɔlɔ makɔrɔ ali u denmuso tellement que kɔlɔsi tun bɛ yen fɔlɔ makɔrɔw tun bɛ ko dɔn denmuso ni su in na n'a sera cɛ ma ni dugu jɛra makɔrɔw tun b'a dɔn tamasɛrɛ fɛ u b'a dɔn ko karisa ko bi k'a sera cɛ a ye cɛ ko kɛ i ɲɛ b'a la bon fɔlɔ makɔrɔw tun bɛ ko min jateminɛ anw bidenw ko a bɛɛ la ko ce sont des histoires o de ye k'u tiɲɛ n'o tɛ denkɛ kɔnɔ o bɛ janya de denmuso kɔnɔ o bɛ wuyu. Dɔgɔtɔrɔ tun b'o kalama ko la. Ale filɛ ka aw bɛ ka kuma mun ka ca o ye dɔnni wɛrɛw de ye o i y'a faamuya mun ni dɔgɔtɔrɔyaw dɔnni tɛ kelen parce que an tɛmɛna i bɛ taa sɔrɔ an tɛmɛn'o siraw fɛ parce que an somɔgɔw yɛrɛ tɛmɛn'o siraw fɛ bon ale filɛ ka mun fɔ nin ye dalilu minnu bɛ yen k'a jiran k'a fɔ cɛ don ou bien muso tɛ n ko o fɛn ninnu bi dɔnniw de don minnu bi kalan. Bon n'o y'a sɔrɔ mɔgɔkɔrɔba mun b'o ɲɛ dɔn o m'a ɲɛfɔ maa ye o a n'a ta sara o bɛ se ka dɔn cogoya jumɛn na parce que n'i y'a ye dɔnni fana bi jɛnsɛn mun ye tubabuw ka dɔnni jɛnsɛn anw ta ye an ka dɔnni an t'a di bɛɛ ma mɔgɔ de bi kɛrɛnkɛrɛn a bɛ di mun ma mais tubabuw ka dɔnni t'o ye maa o maa ni kunkolo b'i la ni i bɛ se k'a dɔnni sɔrɔ kɔni donc concours de bɛ k'aw ni ɲɔgɔn cɛ a se bi bɛɛ i k'a dɔnni sɔrɔ tubabu yɛrɛ ɲuman na hali mɔgɔ minnu kunkolo faralen don u fɛ yen n'o ye dɔnnikɛlabaw ye olu b'a fɔ k'olu tɛ foyi dɔn n bɛ exemple dɔ d'i ma philosophe dɔ la a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ ale de tun b'a fɔ tout ce que je sais c'est que je ne sais rien n ka dɔnnikɛlaba ale kɔni b'a fɔ de n kɔni bɛ mun dɔn o de ye k'a fɔ n tɛ foyi dɔn donc olu ka dɔnni jɛnsɛn n'i y'a ye tubabu ka dɔnni yɛrɛ taara ɲɛ anw ta ɲɛ o de don an ka dɔnni an m'a jɛnsɛn an ka mɔgɔkɔrɔbaw caman sara n'u ka dɔnni ye bon tubabu don a ka dɔnni a y'a jɛnsɛn tubabu don a y'a jɛnsɛn farafinw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a jɛnsɛn arabuw ni ɲɔgɔn parce que dɔnni yɛrɛ diɲɛ dɔnni ye o de ye k'a fɔ bɛɛ de ka kan la d'autant plus kunkolo min b'e la o de bɛ dɔn in na k'a fɔ nin kunkolo in tɛ s'a kɔrɔ nin de bɛ s'a kɔrɔ bon o de b'a to dɔnni fana bɛ segin kɔfɛ n'o tɛ n'i y'a ye hali tubabu yɛrɛ y'anw ka dɔnni ta yan ka taa baara kɛ n'a ye ka tila ka na anw kala a la alors que dɔnni in bɔra an somɔgɔw de fɛ yen nɔ o ka ca hali tubabuw fɛ yen nɔ i b'a dɔn Lamine dɔnni sira fɛ ani diɲɛ yɛrɛ fɛnw diɲɛ yɛrɛ gɛrɛsɛgɛw i n'a fɔ sanu ninnu ni jiridenw c'est que Ala ye mun di farafin parce que farafinna yɛrɛ a yɛrɛ k'a fɔ yan de ye diɲɛ daminɛ ye hɛrɛ mun bɛ yan nɔ a ti tubabu la a ti arabu la farafinna yan hɛrɛ mun bɛ yan a ti yɔrɔ si an dun bɛ ka t'u fɛ yen mun na nka an yɛrɛ fɛ hɛrɛ b'olu de fɛ alors que olu yɛrɛ bɛ ka balo n'anw de ka hɛrɛ ye
o de y'a to tubabu tɛ se k'an to yen o parce que n'anw tɛ olu tɛ balo donc u ye ko bɛɛ kɛ hɛrɛw ye cogo tɛ kelen i bɛ taa sɔrɔ u bɛna fɛn dɔ ta anw fɛ yan an kɛ bɛ k'o fɛn in labila u bɛna o ta anw fɛ yan ka t'o bayɛlɛma ka tila ka na o feere anw ma yan da gɛlɛn na k'a sɔrɔ an y'a d'u ma dasu la i m'a d'u ma dasu la dɛ o y'u ka prix de f'i ye fɛn min b'i bolo dɔgɔtɔrɔ n b'a san nin de la wa i b'a san o la fana a bɛ taa dilan a bɛ tila ka n'a f'i ye dɔgɔtɔrɔ n nana i ka fɛn min ta e fɛ yen n taara dilan sisan i b'a san nin wari de fana la n b'a san i bolo nin wari la n bɛ taa dilan n nana n'a ye wa i b'a san ne bolo nin wari in dilan o de y'a to i fana kan ka valeur don i ta la parce que n'a e tɛ ale fana tɛ se ka t'o dilan ale fana tɛ balo an bɛɛ bɛ balo ɲɔgɔn na ala ka hɛrɛ voilà dɔgɔtɔrɔ ko yala ko foronto dunba k'o bɛ ko lase mɔgɔ ma wa a bɛ fɛn mun lase mɔgɔ ma ni furudimi a b'o lawuli mɔgɔ la fɛn bɛɛ hakɛlama de ka ɲi foronto ka ɲi excitant de don hali farikolo walawalali sira fɛ a ka ɲi an ye frigidité ko kuma mun fɔ a b'a to i fari bɛ walawala joli bɛ circuler ka ɲɛ a b'a to mɔgɔ nɛgɛ bɛ wuli donc o ye furuba mais n'a cayara kojugu a laban bɛ taa bana bila i la mun bɛ se ka taa se i ni ma yɔrɔ ma n'o ye furudimi ye ka furu sɔgɔ ainsi de suite voilà ayiwa k'i ye philosophe min fɔ k'a tɔgɔ ko Socrate ko gɛrɛki tun don ala ka hɛrɛ k'an ye ayiwa ko toxo positif ko ye mun de dɔgɔtɔrɔ n'a fɔra toxo positif kɔrɔba t'o la i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ ni tonso bana delila ka maa minɛ donc a bɛ f'o ma ko toxo positif nka yala bana in b'a la hali bi wa tera t'a la parce que a kɛ kun ye muso mun lajɔlen don donc n'a fɔra ko toxo positif sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ a positif ma yɔrɔ in IgG de don wa teri IgM de o ye dɔgɔtɔrɔkan de ni IgG de don o tɛ baasi ye n'i ye muso 100 ta minnu toxoplasmose b'u la n'a fɔra IgG positif i bɛ taa sɔrɔ bana kɔrɔ de don bana in t'u la sisan bilen a tɛ foyi lase kɔnɔmaya ma mais ni IgM de ye positif ye furakɛli bɛ kɛ o ko la o don ka dɔgɔ o man ca minnu ta bɛ kɛ positif ye dɔgɔtɔrɔ ko fibron postérieur ye mun de ye bon a ka ɲininkali ma dafa postérieur kɔrɔ ye a bɛ denso kɔfɛ a kɔfɛ yɔrɔ jumɛn parce que denso yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ o ye antérieur ye n'o ye ɲɛfɛla ye postérieur o ye kɔfɛla ye kɔfɛla yɔrɔ jumɛn voilà a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 01 11 voix du cœur dɔ yɛrɛ tilenna allo oui n balimakɛ kuma b'i bolo Ansu Mansu an balimakɛ min weleli kɛ Espagne ko a bɛ baara kɛ awɔ ala ko yɛrɛ ka bɔ o la mɔgɔninfinya yɛrɛ la adamaden kana ala ka marifa ɲini ka yaala ka mɔgɔ faga ka fisa ka taa baara kɛ olu ka yɔrɔ la ne ye maliyɛn ye maliyɛn cogo min na dɛ mais ala tana mun f'i kana o kɛ mɔgɔ min dalen b'a la ko ala tɛ olu ka baara de don voilà donc a b'a fɔ a ka yɔrɔ in to yen voilà yenfɛla baaraw sɔrɔ man di dɛ a baaraw sɔrɔ man di mais mɔgɔ kan tigɛ i ka kunkolo ayiwa ala ka hɛrɛ k'an ye an ka yenfɛla baaraw sɔrɔ man di dɛ dɔgɔtɔrɔ a b'o kɛ cogo di a don mɛnna Lamine an ka sabali baara ɲɛ yɛrɛ baara sɔrɔ man di koyi n'i y'a ye an bɛɛ bɛ wɔsili la i bɛ taa sɔrɔ i bɛ ka fɛn de ɲini mun n'i ka diɲɛ bɛ taa ni ɲɔgɔn ye n'o y'a sɔrɔ i ye silamɛ parce que ale y'a fɔ sira fɛ ani lahara bɛ taa ni ɲɔgɔn ye n'o tɛ an bɛɛ tun bɛ marifaw ta ou bien ka taa siyɛnniw kɛ mun an si tɛ k'o kɛ an dun bɛ ɲani la c'est pour que vraiment i ka diɲɛ ka ɲɛ i ka lahara ka ɲɛ i kɔ ka ɲɛ donc baara o baara ni mɔgɔ kɔni bɛ don a la i bɛ taa sɔrɔ i bɛ diinɛ mun na il faut que a n'o ka taa ni ɲɔgɔn n'a n'o tɛ taa ni ɲɔgɔn ye dɔrɔn o kɔrɔ ye e bɔra o diinɛ kɔnɔ c'est clair c'est clair ou bien misali la ne bɛna don baara la mun a tigilamaw b'a fɔ n ye bɔn i tɛ se ka seli dɛ kabini kelen ne yɛrɛ ye silamɛ est ce que ne kan ka so baara ma baara mun bɛ n bali seli la o bɛ yen nɔ baarakɛyɔrɔ bɛ yen nɔ tubabula Lamine i tɛ se ka seli wagati mana se i tɛ se ka seli oui i tɛ se ka seli tɛ dɛ k'u b'a f'i ye de k'i bɛ ka heure minnu seli ne ko yala i b'o sara an ye i tɛ se ka seli donc tu es obligé ka en gros de kɛ mais yɔrɔ bɛ yɛrɛ mun i tɛ se ka hali o yɛrɛ tɛ se ka kɛ o kɔrɔ ye vraiment o baara in ne ka diinɛ tɛ taa ni ɲɔgɔn ye c'est clair donc i b'i sen bɔ voilà hali doctorat yɛrɛ sira fɛ kuma dɔ la baara bɛ se k'i bali ka seli mais ala t'i minɛ n'a ye en réalité ne bɛna taa juma la sisan
ou bien mina ta seli fana seli tout de suite mbotla ngo mina seli jita a foranye a musoni den souffrance par là tout de suite il faut qu'à opérer non mbi seli nto no katati go opérer tout de suite parce que manka saka que sababuye ko nebna ta seli mbi se ka kononi ko lawo hal shun silamɛya sira fɛ i bɛ se ka sun tigɛ mɔgɔ sauveli kama misali la mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ sisan nɔ a tigi a mago bɛ joli la mɔgɔ mun kan ka joli d'a ma mɔgɔ wɛrɛ tɛ mun b'a di ne tɛ ne dun bɛ sun na n bɛ n ka sun tigɛ ka joli d'a tigi ma o nafa in ka bon ka tɛmɛ sun moi je pense que silamɛya in fɛnw fɔra ala fɛ k'a nɔgɔya tellement que parce que a bɛ hadamadenw dɔn an yɛrɛ de ka faamuyali y'a to an t'a faamuya sinon a ma fɛn ala yɛrɛ ma fɛnw ta o tɔgɔ ma kuranɛ kɔnɔ koyi a ma césarienne ta a tɔgɔ ma o a ma mobili ta a tɔgɔ ma o a ma marifa ta a tɔgɔ ma o a y'a taamasiyɛnw de fɔ fɛnw bi ɲɛfɔ i yɛrɛ de ka hakilila la i b'a dɔn nin kɔni bi bɛn hadamadenya yɛrɛ la i b'a dɔn ani silamɛya bi bɛn hakilisɛtigiw de fɛ donc i yɛrɛ a bɛ kuma hakilisɛtigiw hakili bɛ mɔgɔ mun na ala ko k'a bɛ kuma olu de fɛ minnu bɛ ko ye ka sen ka se f'a dan na k'a ye nin de ye nin ye ala ko k'a bɛ o de don ko ye donc ko o ko n'a n'i ka silamɛya n'i ka danbe tɛ taa la min i b'o to yen ala sɔnna ko o ko n'a tɛ bɛn n'i ma dɔgɔtɔrɔ ko structure stérile ko c'est la fin d'analyse d'urine o y'o de sɛbɛn k'o ye mun de ye culture stérile mɔgɔ caman bɛ siran nin yɔrɔ in a ye structure de sɛbɛn bon ne t'o dɔn n'ala sɔnna mun kɔni bɛ fɔ sugunɛ sira fɛ o ye culture stérile ye parce que mɔgɔ caman bɛ siran o ye o de y'a to an b'a fɔ analyse minnu filɛ nin ye ni dɔgɔtɔrɔ y'a d'i ma i man kan tɛ k'a kalan i kan ka taa di i ka dɔgɔtɔrɔ de ma o de b'a jaabi f'i ye n'o tɛ a bɛ jawili bila dɔw la lamini a tigi bi k'a ɲɛna k'a fɔ a fɔra k'a tɛ se ka den sɔrɔ parce que ni mɔgɔw mana stérilité kuma mɛn stérilité ye tubabukan de ye dɔgɔtɔrɔkanlama fana bɛ yen bon dɔgɔtɔrɔkanlama ye jumɛn ye mɔgɔ mun tɛ den sɔrɔ an yɛrɛ sisan hali mɔgɔ mun tɛ se ka den sɔrɔ an tɛ stérile ko kuma ninnu yɛrɛ fɔ yɛrɛ parce que stérile kɔrɔ ye a tigi tɛ den sɔrɔ bilen alors que terme bɛ yen mun b'a jira k'a fɔ a ma se ka den sɔrɔ fɔlɔ kɔni walama a y'a sɔrɔ sisan a tɛ k'a sɔrɔ awɔ tubabukan na i bɛ se k'a fɔ stérile yan nɔ dɔgɔtɔrɔkan yɛrɛ la o ye an taara banakisɛ mun ɲini an m'a ye ballontan kɛra sisan match kɛra 0-0 ye i bɛ se k'a fɔ c'est un match nul stérile o kɔrɔ ye match nul a kɛra 0-0 ye voilà donc terme bɛɛ n'i mana a ta i bɛ taa sɔrɔ kɔrɔ min b'a la yɔrɔ dɔ la i bɛ taa sɔrɔ i kana fɔ i bɛ t'o kɔrɔ kelen ɲini yɔrɔ wɛrɛ sinon i bɛ bila fili la n'i y'a ye a tigi ye ɲininkali in kɛ a caman bɛ yen minnu b'a kɛ na i bɛ taa sɔrɔ o hakili bɛ kɔni ne tɛna dɛsɛ ka den de sɔrɔ o de b'u hakilila la non nin yɔrɔnin na o kɔrɔ de ye dɔrɔn banakisɛ mun dɔgɔtɔrɔ y'a ɲini a y'a sɔrɔ a tɛ yen nɛgɛjuru ye mugan ni kelen futari kelen yɛrɛ tilenna oui kuma b'i bolo mɔgɔ si banbali bɛ sa wa n balimakɛ o kɔni dɔgɔtɔrɔ ayiwa ko k'i ɲininka ko yala ko mɔgɔ si banbali bɛ sa wa dɔgɔtɔrɔ tɛ fɛn fara maa si kan a tɛ fɛn bɔ a la ne hakili ni ɲininkali in man ka sɛmɛ ne la o a ko k'e de ɲininka dɛ a kan ka sɛmɛ kurantigiw de la alimami voilà donc de toute façon an hakili la a ɲɛ fɔra an ye cogoya min non mais parce que Lamine hali o yɔrɔ in a yɛrɛ k'a lajɛ dɔrɔn diɲɛ kɔnɔ i tɛ sa k'i si tɔni to diɲɛ kɔnɔ a yɛrɛ k'a lajɛ diɲɛ kɔnɔ dɔrɔn ko minnu bɛ ka kɛ a yɛrɛ bɛ nin ɲininkali in jaabi sɔrɔ ko minnu bɛ ka k'i yɛrɛ kɔrɔ i b'a faamuya k'a fɔ ko dɔ bɛ na ko dɔ bɛ sen na i y'a faamu n'o tɛ an bɛ yɔrɔ min na Lamine mɔgɔ si t'an cɛla mun ye ala ye o nka i b'a dɔn k'a fɔ ko dɔ kɔni bɛ yen ou bien n k'o de ye ala ye mais i m'a ye parce que mɔgɔ caman bɛ yen dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ sira fɛ o b'a fɔ ko n ma sida i m'a ye hali sisan dɔw dan tɛ sida la dɔw dan tɛ ebola la ko parce que u m'a prévu jɔn de ye ala ye u cɛ la nka fɛn dɔ bɛ yen mun b'a jira i la k'a fɔ ko dɔ kɔni bɛ yen fɛn dɔ bɛ yen voilà dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka k'ale bɛ se ka aquatab bila robinet ji la wa ko parce que ko ji ɲɛ man ɲi tile fila nin na robinet ji bɛ traité ni fɛn ye a bɛ dépend
château la bi dépend usine la minnu bi traitement ok mais an fɛ yan Mali la robinet ji fanba bi traiter n'eau de javel de quantité mun kan ka kɛ pour que ji ka saniya banakisɛ fanfɛla la o b'a la déjà a man ka caya ka tɛmɛ o hakɛ kan maintenant tuyau minnu ni ji bi tɛmɛ u fɛ n'olu man ɲi o entretien problème bɛ se ka ye yen nɔ donc o b'a to i bɛ taa sɔrɔ allergie bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ ji dɔw kama misali la Lamine ne tun bɛ yɔrɔ dɔ la chaque fois Lamine ni n ko mura san kalo 12 mura tun bɛ ne la ji de kun nɔ dɛ ne y'a kɔlɔsi chaque fois ni ye n ko san moment bɛɛ mura bɛ na mais chaque fois ni n taara voyage la mura bɛ ban o don wa i bɛ taa sɔrɔ o dɔw bɛ yen nɔ fana i bɛ taa sɔrɔ a sababu bɔ mun na mais depuis ne bɔra yen Lamine mura ma ne minɛ bilen donc o mura faso ji de don n y'a faamuya k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ ji kama hali a tuyau ninnu ou bien château ninnu parce que peinture de kan ka k'u la wagati dɔ bɛ se i bɛ taa sɔrɔ château peinture ni a bɛ bɔ yen ka zo wuli a la wa wagati ni wagati misali la chaque 6 mois normalement traitement kan ka kɛ wa chaque mois i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔkun kelen kɔnɔ mois kɔnɔ traitement kan ka kɛ tout ça i m'a ye kuma dɔ la u b'a fɔ ko bon robinet bɛna tigɛ ce n'est pas pour rien ji bɛna tigɛ nin yɔrɔ in na tile kelen gansan tɛ o a dabɔra entretien de kama o b'a kɛ généralement week-end don y'anw fɛ donc ni o entretien famana ka kɛ o bɛ se ka na ni tiɲɛni ye ji fanfɛla la a fɔ an ka tuyau dɔw ma mɛn dugu in jukɔrɔ depuis indépendance wagati olu tɛ yen bilen la olu tɛ donc a dɔw bɛ yen hali i b'i kɔnni i bɛ taa sɔrɔ tout le temps mura b'i minɛ ou bien i ɲɛngɛɲɛ b'i minɛ sanga ni wagati ou bien kaba bɛ se ka falen ainsi de suite donc mais a ko tab ko moi a bɛ k'a fɔ de toute façon a bɛ se ka kɛ jiw la minnu i dan tɛ u saniyali la voilà ni dusukun ma minɛ dɔgɔtɔrɔ ko pénis mou au repos en érection moins dure mais j'ai fait des enfants ko pourquoi ça ale ye ɲininkali mun kɛ sisan ɲininkali gɛlɛn don ale ko furubato wagati la mou au repos là mais i bɛ hakɛ to tous les pénis sont mou au repos ale ko maya i bɛ hakɛ to a kama érection mou en fait mais il fait des enfants de toute façon il a une érection ouais mais c'est pas aussi dur c'est pas dur non appréciation et ça c'est vraiment ou appréciation fasugu i bɛ taa sɔrɔ c'est fin o y'ale ka appréciation ye est-ce que ale taara docteur yɔrɔ la mun docteur k'a fɔ a ye ko bon parce que est-ce que c'est relatif oui a farikolo yɔrɔ dɔ mais ale ye comparaison kɛ ani jumɛn de cɛ parce que ale b'a yɛrɛ dɔn mais a ti mɔgɔ tɔw dɔn est-ce que c'est ça la différence min b'a ni docteur cɛ voilà maintenant ale bɛ ka denw sɔrɔli n'o ti ɲɔgɔn ɲɛ sira la o mais ale yɛrɛ de satisfailen tɛ sisan n'a ka érection de ye an ye mɔgɔw ye Lamine minnu satisfailen tɛ n'u ka érection ye mais an y'a sɔrɔ bana t'u la en réalité a tigi de m'a faamuya parce que hali durité nin n k'a bɛ bɔ kunkolola ko de la si tu es concentré furubato sira fɛ i bɛ hakɛ to durité in bɛna wagati dɔ de la o y'a dan de ye o n'o tɛ yan'a ka s'a dan ma durité nin tina o mais maintenant ni fɛn dɔ bɛ yen mun b'a to a tigi bɛ déconcentré a bɛ k'a ɲini cogoya min na a tɛ se ka o sɔrɔ o alors que sisan i bɛ hakɛ to pour que a tigi ka taa se orgasme yɔrɔ ye n ko b'a sɔrɔ durité wagatiw tɛmɛna o i y'a faamuya wa donc caman bɛ yen faamuyalibaliya yɛrɛ i bɛ hakɛ to cɛnimusoya in kɛra Lamine dogɔni kow ye fo ka taa se minnu yɛrɛ bɛ ka furubato yɛrɛ k'u ti ɲɛ foyi dɔn a la o de ye problème ye n'o tɛ fɔlɔ fɛ mɔgɔkɔrɔbaw b'a ɲɛfɔ mɔgɔ ye n'i bɛna kɛ cɛ ye o muso fana ta bɛna ɲɛfɔ ye n'i bɛna kɛ o de dabila la sisan donc bɛɛ b'i yɛrɛ ye parce que bɛɛ yɛrɛ b'a fɔ karisa yɛrɛ b'a kalama déjà alors que a ma ɲɛfɔ a ye ale bɛ maa wɛrɛw ta kɛ mais est ce que ale yɛrɛ b'a kalama a ti ɲɛ foyi de dɔn a la bon o bɛna ni tiɲɛni de ye le fait k'an b'a dogo o de bɛna ni tiɲɛni ye parce que an yɛrɛ fɛ n'an y'a dogo o b'a to a tigi bɛ sutura a ti i bɛ hakɛ to taa bɔlɔn fɛ ka taa ko kɛ a diyara a ma diya i ye o mɔgɔ i kelen t'i den lamɔ koyi i b'a lamɔ dugu fana b'a lamɔ a taa yɔrɔ bɛɛ b'a lamɔ i y'a faamuya maintenant don dɔ la Lamine parce que n tɛmɛtɔ la don dɔ la Mopti fɔlɔ fɛn ninnu ni sisan taw tɛ kelen ye ne an ka mobili kun tiɲɛna
musomanin dɔ de bɛ yen nɔ dugukɔnɔmɔgɔ fɛn fɛn mana na Lamine o bɛ busan ta ka muso in bugɔ kɛnɛba kan bada la ne ma gɛrɛ ko ninnu ɲɛ ne t'o kiri ka so yɔrɔ ma mɔgɔ fɛn an y'a ko mɔgɔ mana na n'o o mana miniti kelen kɛ dɔrɔn o fana busan minɛ k'a bɔ dugu bɛɛ mɔgɔkɔrɔba fɛn fɛn tun bɛ yen nɔ a bɛɛ tɛmɛna ka muso in bugɔ kɔrɔ de b'a la o parce que i bɛ taa sɔrɔ o dugu in na bɛɛ de bɛ den lamɔ donc n'a ye tiɲɛni kɛ bɛɛ ta don n'a ye ɲɛni kɛ bɛɛ ta don sisan an t'o tile la bilen o n'i y'a ye hali ekɔliso la bugɔli ninnu bɛɛ dabila la o ko n'o tɛ an bɛɛ bugɔra k'an to ekɔliso la maa si somɔgɔ tɛ taa ko hali n'o y'a sɔrɔ i tɛgɛ de kari la ko ka taa fɔ mun na ekɔli karamɔgɔ de y'i tɛgɛ kari o tɛ fɔ o mais bi bi na consigne jumɛn de bɛ di ekɔliso ma ko denmisɛnninw kana bugɔ ne yɛrɛ il fallait que n ka taa n den bɛ école privée mun na pour que ka taa o surveillant fɛ yen k'a fɔ ne den Lamine aw b'a bugɔ ne yɛrɛ de ye yamaruya d'aw ma aw k'a bugɔ parce que e ye fɛn dɔ faamu bugɔli kɔnɔna la donc pour te dire que vraiment o lamɔ fɔlɔ ta ni san taw tɛ kelen mais o t'a bali il faut que ba a n'a denmuso ka kuma parce que a diyara ye a ma diya i ye farikolo b'a sɔsɔ yan'a ka so yɔrɔ la i b'a ɲɛf'a ye k'a fɔ n den wagati dɔ bɛ na se i fari b'i sɔsɔ dɛ wagati dɔ bɛ na se i bɛna laada ye koyi joli bɛ bɔ i la kana siran bana tɛ n ko dɔw bɛ laada ye Lamine tellement a jatigɛ b'u sɔrɔ a ma deli ka ɲɛf'u ye u bɛ taa ménopause la u denmisɛnninlama parce que u y'a ye dɔrɔn u jatigɛ kojugu u t'a si dɔn fɛn mun dɔn i bɛ taa sɔrɔ a tɔgɔ ye dɛ u b'a fɔ a ma bamanankan na cogo di tellement émotion b'u sɔrɔ donc a tigi yɛrɛ jatigɛ kojugu b'a to laada yɛrɛ ti dilan a fari la a si tɔ bɛɛ la a bɛ bloqué mais ni ba kun y'a ɲɛf'a ye est ce que a bɛ se o yɔrɔ ma ni ba y'a ɲɛf'a ye karisa sisan nɔ i ye mɔgɔtigini de ye i janto i yɛrɛ la dɛ i man ka taa yɔrɔ bɛɛ la i man ka yaala ni heures la n'i bɛ taa yɔrɔ la i n'i dɔgɔnin walama i n'i kɔrɔkɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ i man ka don yɔrɔ bɛɛ n'o tɛ nin bi sɔrɔ a ko in kɔnɔ i bi bɔ mɔgɔtiginiya la i bi kɔnɔ ta nin o ɲɛfɔliw tɛ kɛ sa mɔgɔ yɛrɛ fɛ n'o ɲɛfɔra de o de b'a tigi kɛ bɔlɔn fɛ de alors que a ɲɛfɔli baliya dɛ o de b'a ta tigi t'a janto a yɛrɛ la o ka ɲɛfɔ ka ɲɛ fana dɛ ɲɛfɔli dɔrɔn tɛ dɛ oui k'a ɲɛfɔ a ɲɛfɔ cogo ka ɲɛfɔ ka ɲɛ voilà bon i bɛ hakɛ to a kɛlɛlaman tɛ Lamine an bi ka thème mun kɛ bi peut-être san 20 ka kɔ nin ɲɛ a kun tɛ se ka kɛ o Mali la yan nɔ mais i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw minnu yɛrɛ b'a fɔ a kana kɛ n'u u m'a faamuya parce que o tigiw yɛrɛ kelen o kungow b'u dala so kɔnɔ ye nka u b'u den ka taa dɔgɔtɔrɔ voir 20h ou bien 21h wagatiw k'a kɛ dogolako ye k'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ so kɔnɔ o tigi i bɛ taa sɔrɔ yan'a ka taa dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la a ɲɛfɔli mun bɛ k'a ye n'a b'a mɛn déjà a ti dɔgɔtɔrɔso taa kun bɔ bilen a b'a ka fura sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma taa dɔgɔtɔrɔso la. ne ko ne ni denbaw bɛ baro kɛ u ko n'i ko i bɛ nin ɲɛfɔ den ɲɛna ko den ɲɛ bɛ du la yadɔ u m'a faamu ko n'u y'u sigi k'a fɔ de ko musoya bɛ tan denmuso ma musoya bɛ tan musoya ka kan ka kɛ tan a ka kan ka don tan a ka kan ka bɔ tan k'o bɛ denmuso ɲɛ du la n ko aw m'a faamu de o tɛ denmuso o y'a ye ka denmusoya dilan musoya la de i m'a ye ne bon en tant que n'u b'o kun na a tɛ faamuya quoi. Tɛnɛ ni y'a ye baw b'o fɔ mɔgɔ dɔw de tun ka rôle don mɔgɔ dɔw de tun bɛ nin baara in kɛ ka kɔrɔ ka kɔn mɔgɔ dɔw de tun b'o kɛ olu gɛnna ka bɔ duw kɔnɔ u tɛ muso minnu b'a la k'u denmuso bɛ ɲɛ d'u la u ma sɔn u cɛ ba ka sigi u ma sɔn u n'u cɛ tɛnɛmuso ka sigi cɛ kɔrɔmuso ka sigi u banna nin bɛɛ ma u y'u cɛw ta ka taa n'u ye den kɛrɛfɛ la jɔn de bɛ taa kun e den ye a ka gɛlɛn e y'i cɛ ta i taara a den e tɛna bɔ duba kɔnɔ e ye duba kɔnɔ dɔrɔn heure kelen dɔrɔn i nana denkundi kungo furusiri kungo ou ala man kisira k'a cɛ janya ni sayako kɛra e tɛ ye du kɔnɔ baro la tuma si e y'ale ye denw ka taa duba kɔnɔ yɛrɛ peut-être n'u kɔrɔbayara u kɛra npogotigibaw ou bien kamalenkɔrɔw u bɛ taa duba kɔnɔna la n'o tɛ u buruburunama e tɛna sɔn k'u ka taa duba kɔnɔ e y'i ma bɔ bon maintenant fana minnu tora dubaw fana kɔnɔ
10 na i bɛ taa sɔrɔ 6-7 bɛɛ y'i kuru i yɛrɛ kan u t'u ma donna mɔgɔ tɔw la donc n'i ye distance créer mɔgɔkɔrɔbaw mana dɔn k'a fɔ i y'i mabɔ u la aw dun bɛɛ bɛ du kelen kɔnɔ u dusukun na o fana b'u mabɔ i la o donc mɔgɔ si de sɔnnen tɛ mɔgɔ si ye dubaw kɔnɔ tuguni jɔn de bɛ jɔn na di n'an tɛ fɔlɔ la duba tun ka di o de kɔsɔn tiɲɛni tɛ kɛ o duba kɔnɔ bɛɛ de ta ye bɛɛ ye min mana min kɛ n'i y'a kɛ a kolon na bɛɛ b'a la tɔ i la n'i y'a k'a ɲuman na bɛɛ b'i sankɔrɔta duba tun y'o de ye o duba tun ka di maa bi yan buwa bi yan a man d'an ye sa kɔrɔmusow ka kɛ du kɔnɔna la nka olu fana caman fana tun bɛ du kɔnɔnaw fana na donc denmisɛnninw tɛ se ka tiɲɛ a tiɲɛni kɔni n'i ye den sigi 10 na 9 bɛɛ bɛ réussi mɔgɔ t'a fɔ ko mɔgɔ tɛ tiɲɛ o ye Ala ka kɛ yɛrɛ ye mais 9 kɔni tun bɛ réussi kosɛbɛ hali ni tiɲɛni yera la u tun t'a fɔ ayiwa karisa i den filɛ nin jogo in de b'a la ayiwa anw dɛsɛra ka en tout cas voilà chef de famille fɛn dama min bɛ dogo dutigi la o bɛɛ tun tɛ se ka dogo i la ni 10 na 9 i bɛ bɔ kalama sisan chef de famille jumɛn bɛ bɔ ni ko kɛra i bɛ taa sɔrɔ i bɛ bɔ 1 2 3 de kalama a tɔ bɛ dogo i la ko i fa ma nɔgɔ n'a bɔra nin kalama sa a b'i faga a dun bɛ to de la f'a bɛ na juguya a tiɲɛni bɛ kɛ tɛnɛ ni baw ko olu tɛ se u tɛ se de koyi u ka rôle tɛ o ko denw bɛ ɲɛ u ka rôle tun tɛ mamuso bɛ se ka min fɔ walawala a denmuso ye ba tɛ se k'o kɛ ba tɛ se mamuso bɛ se ka min walawala mɔden musoman ye ba tɛ se k'o kɛ i y'a faamu mɔkɛ bɛ se ka min walawala cɛman ye fa tɛ se k'o kɛ fa tɛ se u ka rôle tɛ o u ka rôle tɛ fɛn ka Kulibali ko to yen de k'an ka mɔgɔw tun ye jufu noirs de jufu noirs tun don dɛ u ye adamadenya dilan an ma mobili dilan yan an ma moto dilan an ma miseli dilan an ye adamadenya de dilan o tora an bolo e m'a ye an bɛ bolila tubabuw ta nɔfɛ tubabuw fana bɛ bolila an ka adamadenya nɔfɛ Lamini maɲabagaw tun b'a kɛ maɲabagaya gosira siya bɛɛ donna maɲabagaya la bon tuna o ye débat wɛrɛ de an bɛ taa fɛ dɔgɔtɔrɔ ayiwa ko ka e ɲininka a ma nɔgɔ ko k'i ɲininka ko ale ka jour ye 27 peut-être même enceinte quel jour du mois suivant n'a bɛ fɛ ka gɛrɛsɛgɛ a ka teli ka gɛrɛsɛgɛ laada tile 13 14 15 na o yɔrɔ ye ayiwa ko ale bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ ko mɔgɔ min ka laada bɛna siɲɛ 2 kalo kɔnɔ k'a tun bɛ fɛ k'a dɔn le 5 août le 27 septembre ko ayiwa garisɛgɛ ale fana mago bɛ garisɛgɛ ko de la ou bien a ma ɲɛfɔ ka ɲɛ a ma sɛbɛn ka ɲɛ fana a ma sɛbɛn ka ɲɛ fana nin tigi ko k'ale farikolo ka kalan du 1 au 1 k'ale siranna dɛ farikolo kalaya c'est relatif adamaden tant que joli b'i fari la i fari ka kalan mais est ce que farigwan b'a la est ce que ale matériel ta k'a lajɛ est ce que mɔgɔw bɛ minnu b'a fɔ n fari ka kalan u bɛna dɔgɔtɔrɔso la an b'u lajɛ an b'a sɔrɔ fari kalaya t'u la o n'o tɛ bɛɛ fari ka kalan parce que joli bɛ circuler a la maintenant est ce que a taara dɔgɔtɔrɔso la a fɔra non a fari kalayalen don ka tɛmɛ hakɛ kan o dun tɛ se ka kɛ di 1 au 1 i yɛrɛ ɲuman na ayiwa baasi tɛ a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 1 fo ni 11 yɛrɛ tilenna o tigi taara ko nɛgɛ a gɛlɛyara yɛrɛ tilenna allo Ansu aba Manchu kodi baasi tɛ yen aba an b'aw lamɛn an bɛ Kayi aw kana bɔ ka Kayi ka musow ma dɛ aw bɛ bɔ ka musow ma cogo di tantɔ ni cɛ min na ka ɲa ayi ne dɔgɔmuso aw kɔni bɛ se nɛgɛnni na dɛ ne dɔgɔmuso de b'aw fɛ a y'a cɛ makoto foyi tɛ se o ma ni Ala sɔnna a ma o diyara n ye Ala k'a ɲuman bɔ su la an b'aw lamɛnna yɛrɛ de walahi aw bɛ mɔgɔw bila la sira yɛrɛ yɛrɛ de ne yɛrɛ denmusonin sin bɔlen bɛ n bolo mais tiɲɛ yɛrɛ la n bɛna kuma fɛ n bɛ maloya hali ni n ko n b'a wele kala sigi ka kuma fɛ n bɛ maloya walahi maloya in to i ka kuma fɛ ni Ala sɔnna a ma ne ba sisan ni e m'a kɛ sisan jɔn de bɛna kɛ i place la walahi a kɛbaga mɔgɔ b'i bolo wa o tɛ n bolo fɔlɔ fɛn ko mɔgɔw de bɛ yen minnu ka baara y'o ye n'o maa tɛ yen sisan nɔ bɛɛ t'i janto i den na n'o tɛ n'e ma sira d'a ma kɛnɛmala la sira jira a la o kojugu bon a bɛ kɛ den yɛrɛ ɲɛna k'e tɛ sira dɔn walahi i b'a jira a la k'a fɔ i bɛ sira de dɔn ale bɛ ka fɛn fɛnw kɛ a ye wɔlɔ mun dun e y'o ba dun
n'ala sɔnna ma n bɛna sira don. E ma ye den caman bɛ yen nɔ ba de b'u bolo kɛnɛmana na. Awɔ, k'a sɔrɔ u yɛrɛ ba tɛ fo ba yɛrɛ bɛ keleya. E n ye n den wolo nin muso in kelen don ka n den minɛ a bɛ min fa ye o ye ɲɔgɔn faamuya de. E ka kan ka min kɛ e m'o kɛ a ye mɔgɔ sɔrɔ kɛnɛma min b'a ladi. Oui mais attention tɛnɛ. E mɔgɔ min bɛ kɛnɛma nin ba tɛ se k'u ka rôle jouer dɛ. Ayiwa n y'a mɛn. Ba tɛ se k'u ka rôle jouer denko la fais beaucoup attention. Ba ninnu tuma caman u n'u bɛ kuma denw fɛ denw ɲɛna ko kɔrɔfɔli sira de don. Ba mana a yɛrɛ lajɛya cogo o cogo a bɛ kɛ den kɔnɔ ko non ba bɛ ka n kɔrɔfɔ de. Parce que u degelen bɛ a dabila a to. U degelen b'o farinya. Lamine depuis den fitinin i b'a k'i teri di. Ah la a bɛɛ tɛ se ka kɛ teri ye sa ma kɔnɔ. Denmusonin ka kan ka k'a ba teri a bɛɛ tɛ se ka kɛ teri ye. Mani kɛ n teri ye bi n'i ye kolagolo na k'i k'a to i m'a to sini n'i ye kolagolo na a to i m'a to sinikɛnɛ n bɛ mankan ci la kɛ. I b'a ci. O mankan ci ninnu n'o o kɛra kelen o kɛra fila o kɛra saba n ko den bɛ retracté de. Parce que ba da waga o waga a bɛ k'a kɔnɔ k'a bɛna kɔrɔfɔ de. Bon maintenant hali n'a y'a ma don a la k'a k'a teri ye toujours est-il que l'enfant est sur ses gardes avec ses parents. Parce que a bolo fɛn fɛn bɛ bɔ ninnu da kɔnɔ sisan o ye i bɛ taa sɔrɔ o kɔrɔfɔli sira de don donc min bɛ kɛnɛma a n'o ma dege o ma deli k'a nɛni o ma deli ka kala foyi wagasi a la o lamɛn ka teli a fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ den dɔw bolo ka tɛmɛ u bangebaga ka sokɔnɔna la donc kɛnɛmala nin ka di ayi kana kɛnɛmala nin tɔɲɔ dɛ kɛnɛmala nin fana ka ɲi kosɛbɛ. ayi ne ma fɔ n ko tɔɲɔ dɛ n ko baw tellement que baw tɛ denw gɛrɛ u yɛrɛ la. mais ayi munna rôle bɔ munna fɔlɔmɔgɔw ma rôle di ba ni fa ma n k'a dira mɔkɛ ni mamuso de ma. a dira olu de ma. o fana ka bɔ a dira musokɔrɔnin kelen de ma npogotiginin bɛɛ tun bɛ taa si yɔrɔ min na o ma deli k'u nɛni o ye o ye de a bɛ ladilikan de di. I bɛ ladilikan mɔgɔ min bɛ ladilikan d'i ma don o don k'i b'o lamɛn ka tɛmɛ hali bangebagaw kan k'i bangebagaw b'a ladilikan kɛ kɔrɔfɔlikan de. o de ka kan ka dabila Lamine. Ayi o tɛ se ka dabila. Ayisa n'a fɔra ladilikan ka kɛ kɔrɔfɔli ladilikan bɛ yen ni den ye kojugu kɛ fɛnɛ o fɛnɛ bɛ yen. Tɛnɛn k'i ma ne mana e kɔrɔfɔ ni fanga ye siɲɛ kelen k'i kɔrɔfɔ ni fanga ye siɲɛ fila a fɔra ɲɛna k'a fɔ hali ne bɛ fɛ ka ladilikan d'e ma don min na k'i b'i fara i yɛrɛ kan de. I b'i fara ka jate pour que ne k'e ka teriya sɔrɔ o kɔnɔna na o bɛ mɛn dɛ. a tɛ nɔgɔya. bon ko yɔrɔ de don misɛn bɛ busan ta ani misɛn bɛ kuma mɔgɔw fɛ o tɛ kelen ye dɛ. hali n'o misɛn bɛ busan ta hali ni busan t'a bolo don min na n'a nana jɔ don min na k'aw bɛɛ faralen de don ɲɔgɔn kan parce que a bɛ k'aw kɔnɔ ko busan b'a ka duloki jukɔrɔ. oui monsieur le gɛn sigilen filɛ nin. awɔ fɛn bɛɛ ko monsieur le gɛn hali gɛn yɛrɛ tɛ ne bolo yɛrɛ. ne yɛrɛ tɛ hali dɔw b'a fɔ n'i m'a dabila dɔrɔn monsieur le gɛn bɛ dabila dɔw yɛrɛ wulila ka na ɲini ko monsieur le gɛn ye jɔnni ye dɛ ko an n'o bɛ sogo yɛrɛ de olu bɛ sogo monsieur le gɛn to yen monsieur le gɛn to u bɛ sogo yɛrɛ de. u bɛna ka na anw fo yɛrɛ de koyi. Lamine éducation do vous savez ne hakili b'a la an ka biologie professeur dɔ tun bɛ yen Lamine mɔgɔ si tun ti moyenne jɛ a ka épreuve la mun na. a kɛtɔla ka cours o cours kɛ devoir de bɛ yen a diyara a ma diya i ye o. bɛ devoir bɛ yen i bɛ 20 sɔrɔ ou bien et puis question kelen a b'o de poser i y'a sɔrɔ ou bien i y'a jɛ aya tɔw ka leçon bɛ bila kɛrɛfɛ nka ale ta ti bila dɛ. bon voilà i b'a dɔn dugu tɛ se ka jɛ k'a sɔrɔ a ka leçon dɔnnen tɛ. donc méthode ka ca. farinya tɛ o. monsieur min b'a fɔ e ma don ko don e don o don a b'a fɔ i ma ko o tableau tɛnɛ san daminɛ la o tableau kalo sabanan na o tableau kalo naaninan na e ɲɛna k'a fɔ ni e y'o monsieur ye mun de bɛ n'i kunna toujours a bɛna n bila tableau de la. i b'i jija ka kɛ top la yanni a k'i bila ka taa tableau la. n'a bɛ ten de nɛgɛjuru ye 20 ni kelen fu ta di kelen oui yɛrɛ tilenna kuma b'i bolo. Walaikum salam. Lamine an bɛ école karamɔgɔw fo école karamɔgɔw bɛ yen Lamine. allo. oui an tulo b'i la oui n balimakɛ. ne bɛ ka wele ka bɔ Kalaban de. ne bɛ fɛ ka ɲininka fɛn dɔ de la ko dɔ de kɛlen don ka ne kamana kan. bon donc ne tun bɛ aventure de la. bon ne tun bɛ aventure la ne yanni n ka taa den tun bɛ ne dɔn ni ɲɔgɔn cɛ. bon den kun ma ni ɲɔgɔn cɛ n taara bon ala y'a kɛ ala ye n garisɛgɛ foni dɔɔni n bamuso ko n ka woro bɔ a nɔfɛ n ko awɔ n ko n y'a mɛn n ko mais n ma pressé fɔlɔ quoi a k'a jɔ n ka dɔɔni kɛ parce que n b'a dɔn ni n ye woro bɔ a nɔfɛ pression ka taa monter kan sisan a k'a di n ma n bamuso ko n ma ko diyagosa ko n ka woro bɔ bon ne ye woro bɔ a nɔfɛ donc an ka mɔgɔ ko n ma sisan
ko ni woro bɔra nɔfɛ sisan ko n ka lajɛ ko n ka ladon fɛ ne ko n ka n ko sisan kɔni n tɛ se k'o kɛ n parce que n bɛ yɔrɔ min na sisan fɛn min don a ka gɛlɛn ma dɔɔni. Allo? An tulo b'i la. Voilà fɛn min don a ka gɛlɛn ma dɔɔni bon donc a ko somɔgɔw fana insistera ko fo jagosa k'a ka yɛlɛma. U y'a bila ka taa o y'a sɔrɔ ne ma na. Bon donc ne wele jagosa ko sisan k'a bɛ cogo min na sisan ko fo ne ka segin ka na ko ne ɲɛna ne ko an ka tiɲɛ yɛrɛ fɔ ne tɛ se ka na. Ne tɛ se ka na parce que ne taara appel une année. E ko ne na ne dun nana sisan ne taara min? Ne taara aventure la kɔfɛ. Bon donc ko ne kana fo ko n jagosa a y'a siri k'a da kaki ko fo n ka na. Bon donc o y'a sɔrɔ furu sirilen o tɛmɛna ka kalo 6 ɲɔgɔnna kɛ. Bon donc ne ye dɔnnibaga dɔ ɲininka ko muso de don ko n'a ko ma ko sariya yɛrɛ ye kalo 6 de fɔ. Ko donc n'i y'o kɛ i muso kɔfɛ ko n'a y'a sɔrɔ sariya furu de b'aw ni ɲɔgɔn cɛ ko sariya ye kalo 6 de fɔ i kan ka fɛn. Ko donc ne nana o kɔnɔna la ne kɛlen ka na o kɔnɔna la sisan. U ka mɔgɔw de ko ne ma sisan ko fo jagosa fo ka furusiri kɛ ne ko ne bɛ yɔrɔ min na sisan n tɛ se ka furusiri kɛ parce que n nana ni wari min ye n tɛ se k'o fɔ n b'o don furusiri la n bɛ n sigi ka n bolo da n sen kan. Bon n nana ni mun ye n bɛ fɛ ka baara bolo dɔ de dayɛlɛ o kan. Donc après ni ala ye garisɛgɛ ye i fo ni n b'a lajɛ n bɛ furusiri kɛ. Bon toujours somɔgɔw bɛ ka ne insister donc n ko singa bolo janyana a donna ko ka kuma cayara ka kuma caya. Donc après ne n t'o la n ye baara dɔ sɔrɔ aéroport la sufɛ baara. Wa n bɛ taa sufɛ ni n bɛ jigin 5 heures du matin bon n y'a ɲɛfɔ a ye. A taara ka taa sigi n bamuso kunna ko ne bɛ sufɛ baara la k'a fana man d'ale ye. Donc ne ko a ma ko ni sufɛ baara man di ye sisan an b'a kɛ cogo min na ne hakili la e de ko ne ma ko ne ka na n nana ka sɔrɔ n taara tunga la même pas san 2 ne nana. N nana n ye baara fana sɔrɔ sufɛ baara pour que n kana sigi ka n bolo da n sen kan i ko fɔ n ma fana ko sufɛ baara man di ye i t'o fana fɛ. Ne ko n bamuso ma n ko kuma bɛ yɔrɔ min na sisan. Ni a sera o yɔrɔ de ma ne de bɔra a nɔfɛ an bɛ se ka fɔ an b'a dabila parce que ne tɛna se k'a fɔ n ko ale nana ni ne ye donc n tɛ baara la n ye baara kelen min sɔrɔ n'o ye sufɛ baara aéroport la donc ka sina k'o fana bila ko parce que k'o man d'a ye. Ne bamuso ko ayi k'o tɛ se ka kɛ. Ko ni furumuso don n'a ko k'a man d'a ye n b'a dabila de ne ko n ko ale ko ten cogo la. Bon donc ne ko n ye baara in bila sisan n bɛ balo cogo di sisan. Bon bamuso ko n k'a bila ko parce que ko mɔgɔ balo bɛ ala de bolo ne ko n ko problème n'a ka d'ale ye cogo min na an b'a kɛ ten cogo la bon ne ye baara in bila ne kelen ka baara in bila ni sisan cɛ wagati bɛ ka gɛlɛya ne ma bon donc n'a ye ɲininka fɛn mun na ni ko k'a tɛ n bolo a b'a essayer ka kɛ kuma caman ba ye n kunna. Alors que ale de y'a insister cogo fasugu bɛɛ la ko ne ka na ka bɔ ko n ka na. Bon a y'a ɲɛfɔ n nalen filɛ bon n ye baara mun fana sɔrɔ a kɛra sababu ye ka n ka o baara fana tiɲɛ. Donc ne bɛ so sisan ni ko n bɛ taa hali ni sufɛ baara wɛrɛ sɔrɔ i n'a ko extension fana la bon n bamuso ko ayi ko sufɛ baara n t'a kɛ n y'o baara daminɛ a y'a essayer ka datigɛ n na n y'o fana bila. Bon ne bɛ fɛ sisan a k'an bilasira bon donc ko bɛ kɛlen don ka ne yɛrɛ kamana gan pewu. Oui mais k'i bilasira ni mun de ye sisan. Donc ne y'a sɔrɔ ni sariya de don ni n'a y'a sɔrɔ ni ko jakusa de don ni muso de furu la ni masa de ko k'i k'a to yen. Alors que furu yɛrɛ kɔnɔ la furu bɛ furu ɲɔgɔn ma 2 de ni ɲɔgɔn cɛ. Masa ko k'i k'a to yen en fait muso ko k'a kana ka bɔ furu fɛ. Ba bɛ muso de kɔ. Ba bɛ muso in kɔ. Ba bɛ muso de kɔ. Ale ba de bɛ muso kɔ. Ale ba bɛ muso kɔ. Ni muso mana mun fɛn fɛn réclamer. Foyi tɛ musokɔrɔba ye mais nin ye musokɔrɔba de a furu a yɛrɛ furumuso tɛ dɛ. A ka sufɛ baara tɛ fɛn tiɲɛ furumuso ye. Ayi a tɛ fɛn tiɲɛ musokɔrɔba ye o. A tɛ fɛn tiɲɛ musokɔrɔba ye. Musokɔrɔba bɛ furumuso in de kɔ. A ka sufɛ baara de tɛ bɛn furumuso ma. Buramuso in b'a buramuso ni cini de kɔ. Ale de bɛ ba suguru ka bila a denkɛ la. A bɛ n'a fɔ ba ni muso in bɛɛ de bi ka. Ne y'aw ka kuma an bɛ sira kelen kan c'est-à-dire a muso de b'a fɔ n cɛ ka na. Ba ye a denkɛ jagoya k'a ka na. Ni muso ye min fɔ a ye ale b'o de kɛ. N cɛ bɛ sufɛ baara la man di n ye n denkɛ sufɛ baara bila parce que a man di sisan sufɛ baara tɛ fɛn tiɲɛ a muso ye o mais komi a man d'a ye sa a ba y'a denkɛ jagoya k'a kɛ o tɛ wa. Ayi dɛ e ma faamu. Ala muso de ko k'a t'a cɛ ka sufɛ baara fɛ a taara ɲɛfɔ cɛ ba ye cɛ ba k'a denkɛ ma i sen bɔ parce que i muso ko tɛ e m'a fɔ ten wa. A ye station baara fana sɔrɔ sisan.
Ah, i bɛ station baara de la wa? Awɔ. A y'o fana jɔ ba ko k'a k'o fana jɔ. A kɛlen ka k'a tɛ sufɛ baara yɛrɛ de fɛ bilen. Awɔ. Bon ba dun bɛ to k'a deli n'ale ma fɛn sɔrɔ ka di ba ma ba bɛ di ba kɔrɔ. Ani denmuso ani a muso fana. Hala muso fana n'a ma fɛn sɔrɔ n'a ma baara kɛ. Dɔgɔtɔrɔ i bɛ mun de f'a ye? Nin fɛn ninnu tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. A bɛ n'a fɔ sisan ne olu fila ni ɲɔgɔn cɛ o jɔn de bɛ na sɔngɔ bɔ? Muso de b'a bɔ wa? Bon en fait ne bɛ min f'a ye dɔrɔn ale fana a jo t'a la o. Ni cɛ in jo tɛ nin si la. Ni nin y'a dulon nin na k'a fɔ o k'a dulon e la. E dun b'a dɔn ko e de bɛ k'u balo ni nin sira in ye. Ala kota tɛ. Fo i garisɛgɛ de donna nin na k'i k'o baara kɛ. Ne nalen kɔfɛ ka bɔ tunga fɛ ne mana baara o baara sɔrɔ ne bɛ n dulon la hali n'a y'aw ɲin gɛngɛn de la ne tɛ o baara bila. Voilà, ale m'o yɔrɔ in de faamuya. K'a fɔ ale bɛ fɛ ale bɛ siran de gasi min bɛ den n'a ba ni ɲɔgɔn cɛ. Gasi ko tɛ o ale m'o de faamu. A ma se ka ɲɛfɔli de kɛ dɔrɔn. Ɲɛfɔli kɛ an bɛ balo min na nin ɲɔ in bɛ ka bɔ nin wari in de la. Nasɔngɔ bɛ ka bɔ nin wari in de la. Ne yɛrɛ bɛ nin n'a man di n ye nka n b'a kɛ cogo di ni dɔwɛrɛ tɛ n bolo. Aw ko man ka bɔ tunga fɛ ka na n nana sisan ala ye n garisɛgɛ don de la. Ne tɛ se ka nin baara in bila han. N tɛ se. Lamini sufɛ baara yɛrɛ de ye ale garisɛgɛ b'o yɛrɛ de la. Lamini hali muso. Ni cɛ tɛ se k'i balo a tɛ se k'i bali i ka taa baara kɛ o ye muso yɛrɛ mun cɛ de y'a ka responsable ye ne ye dutigi ye n tɛ se ka muso balo n tɛ se k'a fɔ i kana taa baara kɛ fo ni n bɛ jɛn n'a ka balo ye n bɛ jɛn n'a ka fɛnw ye o kuma ti contrairement mɔgɔ min ye dutigi ye i ka ko sɔrɔ i ka balo sɔrɔ cogo ka hɛrɛ sira de ye ba tɛ se k'o f'i ye muso tɛ se k'o f'i ye n'o y'a sɔrɔ sira don mun ye sira ɲuman ye a bɛ se k'i bɔ sira jugu ta de la i n'a fɔ i kɛra dulɔ feerela ye a k'i ma karisa dulɔ feere i ba k'i ma dulɔ feere man di n ye i b'o bila kɛ nka n bɛ ka taa sɛnɛ kɛ n bɛ ka mobili boli ba tɛ se k'i da don o ko la dɛ. Ne ye ka kuma yɔrɔ kɔnɔ mais min yɛrɛ ni lafiya ko man kana jɔ a ma hali ni n y'a fɔ a tɛ na minɛ. Bon tuba ni den fana ni ɲɔgɔn cɛ ne sira ne bɛ ne yɔrɔ gasi yɛrɛ de b'a to fana ni ne bɛ ni ne ko nin bɛɛ ba n y'a fɔ a tɛ na minɛ. Ayiwa i bɛ to lamɛnli la an balimaw bɛ n'i jaabi i y'a faamu n'ala sɔnna parce que nin ye sini ta ye n'ala sɔnna sini ayi a bɛ jaabi o an balimaw bɛ weleli kɛ awɔ min fɔ a ɲɛna ale bɛ bɛna nin a tɛ ala kota la koyi a ba kɔni de y'a ba ye tɛ ala kota la dɛ. Wa kana sira k'a fɔ ko ba ka danga b'a minɛ non a tɛ ala kota la dɛ i ye muso furu donc muso ka hakɛ b'i kan muso tɛ furu baarakɛ bali ma o sara de koyi i ye muso furu i b'a balo de donc a ka taa baara de ɲini n'a ye baara fɛn fɛn sɔrɔ a k'a kɛ hali n'a ba y'a a fɔ k'a k'a bila a kana bila. A faamuna. Ok n ye kuma in faamu. To lamɛnli la bani to lamɛnli la an balimaw bɛna hakilinaw d'i ma. Ok n ka foli b'a n'ala sɔnna n'o tɛ fɛn dɔ bɛ yen nɔ n bɛ se k'o faamuya i n'a fɔ sisan nɔ ba bɛ se ka dulon den na n tɛ fɛn den ka taa tunga la a yɔrɔ bɛ jɛnya na o kow bɛ yen mun i somɔgɔ tɛ fɛ i ka bɔ a kɛrɛfɛ hali ni baara ko taasira don o donc dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ hali du yɛrɛ kama i tɛ fɛ ka taa yɔrɔ jan i ka denbaya kana na jɛnsɛn i kɔ parce que i tɛna se ka olu bɛɛ koron donc du kana tiɲɛ i kɔfɛ olu bɛɛ bɛ yen nka sufɛ baara ani tilefɛ baara o bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la wa n ye baara kɛ sufɛ o n ye baara kɛ tilefɛ nin kɔni ye i bɛ hakɛ to ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ ba ka ko tɛ dɛ muso de ka ko don n'o y'a sɔrɔ a y'a fɔ sira mun kan mais muso in de bɛ taa ɲɛfɔli kɛ ba ye donc ba ni muso bɛ ɲɔgɔn bolo. n'ala sɔnna an bɛ i y'o fɔ kosɛbɛ a bɛ lamɛnli la a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen. awɔ an b'a ka musokɔrɔba fo Lamini i y'o ye sugunɛ furakɛla de ye o tuma ni mɔgɔ a bɛ sugunɛ furakɛ ani fɛn wɛrɛ fɛn caman ni mɔgɔ ni mago bɛ i y'o ka numéro la 76 97 67 99 76 49 ayi attendez 76 49 71 76 97 49 71 k'an bɛ tɛnɛ fo sunna a ma nɔgɔ a bolo dɔgɔtɔrɔ ko ale muso jiginna nin ye den san 1 ye muso kɔnɔma don ko yala o tɛ fɛn tiɲɛ den ye wa.
te fɛn den a te fɛn tiɲɛ kɔnɔbara ye wa o sira fɛ n tɛna kelen jaabi n bɛna mɔgɔ caman de jaabi parce que maa caman bɛ yen hali muso b'i lajɔ ka jigin a jiginnen kɔfɛ kalo 3 a bɛ tila ka lajɔ tuguni n'i y'a ye fɔlɔ fɛ hali sisan nɔ a bɛ fɔ muso yɛrɛ de kama ani den kama den yɛrɛ de ka hɛrɛ b'a la ani muso yɛrɛ ka hɛrɛ muso ka san 2 kɛ k'a sɔrɔ a ma lajɔ parce que o san 2 in kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ den bɛ ka balo ale sin na ni tɔɔrɔ mun mana ale sɔrɔ o bɛ se ka den sɔrɔ ni tɔɔrɔ ye den sɔrɔ a bɛ se k'ale fana sɔrɔ donc i bɛ taa sɔrɔ muso yɛrɛ fari hali pour que fari yɛrɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ parce que a bɛ ka sin mun di n ko den bɛ ka balo a la toujours fo ka taa sin di den bɔ sin na i bɛ taa sɔrɔ ba fari t'a yɛrɛ sɔrɔ parce que toujours o de y'a to hali bɛ ala sira fɛ nka hali a bɛ fɔ hali sun mun ye diyagoya ye diyagoya tɛ o tigilama kan a bɛ se k'a sara wagati donc pour te dire que o ye ala sira yɛrɛ ye kuma ti sira tɔ ma bamananya sira yɛrɛ fɛ ni muso jiginna o y'a sɔrɔ opération ko yɛrɛ tɛ yen nɔ a tigi bɛ san 2 kɛ u ka so n k'o bɛɛ ye planning fasugu dɔ ye pour que den ka se ka balo ka ɲɛ muso la muso yɛrɛ ka se ka fari sɔrɔ yanni kɔnɔbara wɛrɛ cɛ mais n'i ye kɔnɔbaraw so ɲɔgɔn c'est que sira a bɛ se ka tɔɔrɔ lase ma a bɛ se k'a lase den yɛrɛ ma parce que den bɛ ka bon ɲininkali dɔw fana bɛ yen nɔ mun dɔw b'a poser yalama den bɛ se ka continuer ka sin min wa oui a bɛ se ka continuer ni sin tigɛ kuma sera a bɛ tigɛ a la o kɔnɔbara bɛɛ n'a ka sinji de bɛ na awɔ hali n'e ma sin bɔ a da la wagati dɔ bɛ na se a bɛ tigɛ a bɛ tila ka dilan kura ye tuguni parce que fɛn dɔ de bɛ hadamaden farikolo la muso farikolo la mun bɛ sinji bloqué ni muso lajɔlen don ni kɔnɔbara sera jiginni wagati ye fɛn bɛ k'a bloqué o b'a labila donc sinji bɛ dilan c'est pourquoi i b'a ye muso yɛrɛ bɛ jigin don min na a bɛ jigin sinji tɛna o don nɔnɔ nɛrɛmugumani mun bɛ na yann'o kana yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ ji dɔ de bɛ na après nɔnɔ nɛrɛmuguma in bɛ na mais dɔw de tɛ sɔn k'o di den ma o b'a fɔ ko fo sinji gɛrɛgɛrɛ kan alors que nafa min b'o la a tɛ sinji la i b'a ye hali ni sagaw jiginna yɛrɛ saga ninnu jiginna nɔnɔ kɛnɛ tɛ dɛ a nɔnɔ nɛrɛguma a ka a dunnen ne yɛrɛ y'a hakili jigin o yɛrɛ nɛgɛ ye minɛ sisan nɔ ni saga yɛrɛ jiginna sisan a bɛ tobi k'a di denmisɛnninw ma c'est comme i b'i ka ba sinji nafaba de b'a la colostrum ni fura b'a la balo b'a la ji b'a la i bɛ se ka balo la i mago tɛ ji la i mago tɛ fura la i mago tɛ foyi tant que bana wɛrɛ m'i sɔrɔ parce que nɔnɔ foyi tɛ mun bɛ dilan diɲɛ la ko mun b'a bɔ o nɔnɔ jaune ba in min bɛ saga sin na awɔ anticorps de nka i k'i jija i ka saga mun bɛ yen nɔ mun jiginna i k'a biri k'a di yan sini n'o tɛ a ma ɲi a jiginna nin y'a tile naani parce que i y'a nɛgɛ dɔn na sisan nɔ i ye nɛgɛ wuli a ye dencɛ de sɔrɔ denmisɛnnin bɛ n fɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la i garisɛgɛ bɛ denkɛ ko la ala k'a kɛ kuma b'i bolo Aliza allo an tulo b'i la oui Lamine Lozeni de don Lenseni Samake oui an tulo b'i la oui ala ka su wɛrɛ caya amen ala ka minɛnw bɛɛ lajɛlen nɔgɔya amen émission in nafa ka bon kojugu an balimakɛ n bɔra fɛ ka kuma ne b'a fɔ a ye a ka kɛ cɛ ye a ka kɛ cɛ ye quoi masa bonya ye cɛ ye nka n'i y'a mɛn ko masa bi siri den de b'a bolo ka balo n'i y'a mɛn i bɛ muso furu i bɛ se k'a balo de olu balo bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na n'a fɔra i y'o bɛɛ bila a bɛ balo cogo di ba tɛ koyi hali muso yɛrɛ tɛ cɛ yɛrɛ de don n'a kulo bɛ n kana a k'i jɔ a jɔyɔrɔ la muso bɛ se k'a fɔ cogo di ko sufɛ baara man di a ye muso bɛ se k'o fɔ cogo di ka to fɔ ba ye ko ba k'o fɔ a ye e ma foyi sɔrɔ a fɔ ba ye ko parce que e bɛ ka siran danga ɲɛ bon i kana baara kɛ sufɛ n'i ma fɛn sɔrɔ tile fɛ dun a bɛ gɛlɛya a bɛ mun kɛ sisan ba bɛ bɔ ka taa ɲini wa ou bien muso de bɛ bɔ ka taa ɲini a bɛ gɛlɛya dɛ n'u taara min ɲini ka na d'e ma e bɛ se k'o dun est ce que hɔrɔnya yɛrɛ la yɛrɛ muso yɛrɛ n'i ko b'a kuma ko n'o ko k'i ye bamanan ye sinon muso yɛrɛ ka wari ɲini ye ka dun yɛrɛ ni hɔrɔn yɛrɛ n'i ka hɔrɔnya yɛrɛ ma ban pewu i man ka dun o y'i dɛsɛlen de est ce que i y'a faamu o ye dɛsɛ de ye cɛbakɔrɔ ka muso ka wari dun nafolo ka kɛ muso kun k'a fa tewu
ka so bɛɛ fa mais tant que i ka kɛnɛ ɲini na i k'i ka nasɔngɔ bɔ o de ye ma hɔrɔnya ye i bɛ se ka kuma ka wasa ye i b'i ka dɔrɔmɛ fara ale ka 1000 kan wa o